Salut, salut le Mali, salut la diaspora malienne. Au bismillah, assalamu alaikum, y'aw ka foli aw sigiyɔrɔ la ka bɔ balimakɛ yɔrɔ Iba Bokoum depuis Denver. Maliens, an ka sigi an ka ɲɔgɔn masala bi tarata donba in na. Ni Ala sɔnna ma a tɛ kɛ basi ye ko nɔnɔ dɛsɛ bɛ y'a ko la. Nga foli be malien bɛɛ minnu be kɔ kan ani minnu be Mali kɔnɔ. Nga foli be malien bɛɛ fɛn fɛn kɔnɔ gannen do Mali ko la. N y'o de fɔ aw ɲɛna n ko ne ye n yɛrɛ ka soldat de au nom du Mali pour le Mali. Ne kelen 20 millions de soldats de pour le Mali. C'est-à-dire je représente les 20 millions de Maliens. Maliens bɛɛ ye soldat ye bi. Mais Iba y'a dama ta ye a tɔw bɛɛ tɔgɔ la. A diyara min ye o a ma diya min ye o ne b'i ka kɛlɛ la. Man di maa min b'i ka kɛlɛ la. Maa min hakili la ko n ka kuma bɛ k'i garisɛgɛ tiɲɛ Maliko la. Ne b'i ka kɛlɛ la i ka fɛn sɔrɔ garisɛgɛ jɛlen ye min ye. N tɛna bɔ k'an sigi ka mɔgɔ de sago kuma fɔ yan mɔgɔ kelen ko n b'i ta ko nin de b'i hakili la walima i bɛ nin de fɔ ne ye ko ne k'o fɔ o sɔrɔla tɛ ne ye. N'an b'an faso ɲɛɲini n'an bɛ fɛ ka a bɔ kɔlɔlɔ kɔnɔ an b'a bɔ ni kuma minnu ye ani tiɲɛ minnu ye ne b'olu de fɔ n yɛrɛ hakilinataw ka ɲɛsin n ka fasoden tɔw bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn ko Mali hali minnu b'a faamu u k'u niyɔrɔ sɔrɔ a la ɲɛngoya kɛlɛ tɛ juguya tɛ jama ɲini kɛlɛ tɛ tɔgɔ ɲini kɛlɛ tɛ tiɲɛ fɔ de don minnu ko k'u y'an marabagaw ye u k'a faamu ko bɛɛ tɛ sunɔgɔ la caman kununen don wa kow bɛ da kɛnɛ kan a bɛ ɲɛfɔ faamuyali bɛ na hakili ka baara de don u bɛ se ka maa dɔw hakili suɲɛ mais u tɛ se ka bɛɛ hakili suɲɛ u bɛ se ka maa dɔw tromper u tɛ se ka bɛɛ de tromper kalo kan fɔ ni yɛrɛ yira ni jama ɲini ni wari suɲɛ ni sigiyɔrɔ ɲini ni tɔgɔba fɔ ne tɛ o kɛlɛ la dɔ kɛr'o la o tile kan ka bin ten Mali bɛ réalité min na bi ni Afrique dugu caman bɛ fɛ ka anw ta k'an kɛ misali ye pour que k'u ka jamana bara ni an yɛrɛ damaw ma fɔta bɔ ɲɔgɔn na ka n'an sigi ka ɲɔgɔn buruja kɔ an b'olu fana na tunu ka fara an yɛrɛ kan an tununen don jamana in minɛ cogo de la yanni n ka don n ka sujet kɔnɔ n b'a daminɛ ni MCA fɔlɔ ye maison centrale d'arrêt de Bamako n bɛ Bamako kura n b'a daminɛ n'olu ye ka foli lase prisonniers ma k'u fo ko parce que u bɛ nkalon kan o tɛ bɛɛ n'i jogo bɛɛ n'i ka kɛwale fili ani dabɔ kama ani tiɲɛnikɛla yɛrɛ minnu bɛ wuli tiɲɛni yɛrɛ kama o gansanw u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen binkɛnen don dɔw kan dɔw tɔɲɔlen don a kɔnɔ wa maa minɛlen don i ye ko kɛ o i ma ko kɛ o a bɛɛ bɛ tɔɲɔ kɔnɔ bi Bamakɔ prison centrale kɔnɔ Bamakɔ kura in yɔrɔ min ni a kan ka kɔlɔsi an ka faamaw fɛ mais a kɔnɔmɔgɔw bɛ degun kɔnɔ hali minnu ma kojugu kɛ minnu yɛrɛ ka juguman yɛrɛ ma hakɛ dɔ sɔrɔ olu bɛɛ bɛ degun kɔnɔ bi maa min ka mɔgɔ tɛ prison na bi a mɔgɔ man ca a bɛ komi mɔgɔ min ka mɔgɔ tɛ sɔrɔsiya la bi o fana mɔgɔ man ca ten nin fɛn fila de jama ka ca Mali kɔnɔ ni fɛn bɛɛ ye Bamakɔ prison centrale mɔgɔ 3,000 o de b'a kɔnɔ a chambre kelen o kelen ka taa mɔgɔ 200 la ka taa sanfɛ o de b'olu kɔnɔ tɔɲɛ kɔnɔ funteni kɔnɔ gɛrɛntɛ kɔnɔ wa mɔgɔw de b'u cɛla minnu bɛ ka taa san 1 na ka taa bila san 9 fo san 10 da ma maga u ka kuma la a dɔw bɛ yen u ma deli ka jɔ juge yɛrɛ ɲɛkɔrɔ excusez-moi mais u bɛ san yiri ka bɔ u minɛlen don k'u bila minɛcogo cɛjugu la prison centrale kɔnɔ ɲama kan n kɛlen ka bɔ o don ka dɔɔnin dɔrɔn fɔ Mali ministre de la justice ka manamanakan min n'a bɔra k'i sigi k'a b'a di Maliens ma a kɛra sababu ye mɔgɔw ye n wele ka bɔ prison kɔnɔ ka prison kɔlɔlɔ la kali u tɛ kuma la u yɛrɛ ye k'a fɔ k'a bɛ ka kuma yɛrɛ ye minnu ye n wele o tɛ parce que n'i donna kɔnɔ i bɛ bɔ mɔgɔ wɛrɛw ka k'a kalama i bɛ ɲinɛ i yɛrɛ kɔ u jɔra la k'u yɛrɛ ka manamana ko an'u ka fili de y'u se kaso ladon ma a kɛr'u ma leçon ye u y'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ ka ka tɛ mais mɔgɔ wɛrɛw de b'olu ɲɛkɔrɔ
minnu bɛ san damadɔ bɔ denmisɛnnin dɔw ka denmisɛnninya bɛ ka tiɲɛ ka sababu kɛ kɛwale fitininw ye denmisɛnninw ka fili u ka période de crise d'adolescence kɔnɔna la ka taa den san 15 la ka taa se fa san 22 ma i bɛ kɛɲɛkɛya minnu kɛ ani i bɛ fili minnu kɛ o denmisɛnninw caman de b'a kɔnɔ u bɛ k'u ka diɲɛlatigɛ nagasi kaso in kɔnɔ ministre de la justice n'a dabara bɛ ka bɔ k'i sigi k'i da don fɛn na min t'a ka département yɛrɛ ka ko kan ka sɔrɔ a ka département koronnen don bi k'a bila tiɲɛni ni kasara la k'a ɲɛsin malidenw ma maliyɛnw kɔni tɔɲɛlen don an bɛ don min na i ko bi sira bɛɛ de fɛ minnu yɛrɛ bɛ liberté la olu tɔɲɛlen i b'a fɔ k'u bɛ kaso de la kuma tɛ kasoladenw ma mais funankɛni minnu b'u cɛ la ministre de la justice ka conscience ta ka wuli k'a jɔ a k'a ka baara kɛ yan'a ka bɔ ka kɛ dabara ye Choguel ka kumaw lakali ye a ka complicité bɛ Bubey fagali la parce que a b'a dɔn fɛn min bɛ MCA kɔnɔ ye ale ministre de la justice ka kɔlɔsi fan kelen tile kelen ma deli ka boli prison centrale nin kɔnɔna kan a n'a kɔnɔmɔgɔw an'u minɛcogow kan a n'a gardiw ka baara kɛcogo u ɲinɛnen don u kɔ k'u fili ye ka kɛ i n'a fɔ jamana wɛrɛ jamana kɔnɔ mais kɔlɔlɔ kɔnɔ degu kɔnɔ ni tɔɔrɔ kɔnɔ mais au ministre de la justice nin de dabara bɛ Choguel ka gilikiba kɔfɛ k'a minɛ ka bɔ ka manamanakanw fɔ politikikanw fɔla maliyɛnw ye i ka baara bɛ yen i tɛ ka kɛ i ka kɔlɔsi fa si tɛ bali prison si kan prison dɔw bɛ yen u yɛrɛ ka fɔ la n'i bilala ka taa yen n'a fɔra k'i bɛ taa yen a bɛ komi i somɔgɔw k'i ka janaja saraka bɔ depuis i ma taa parce que yen bɛ komi saya yɔrɔ de balo o kisɛ kelen tɛ yen tɔɲɔ ni degu de bɛ yen o tɛ fɛn ɲuman ye an ka jamana ma mais ministre de la justice b'an bolo dɛ ale parelen bɛ kɛnɛ ma a dafalen don k'ale ye jeune ye a kalanna diplôme b'a bolo wa il est ministre a sigilen bɛ fauteuil magaman kɔnɔ mais jamanaden tɔw bɛ degu la hali ni prisonniers don dɔw minɛna motonin kelen de kama i bɛ se k'o juger o k'o ka peine kɛ rapidement ka bɔ ka taa ka bɔ yen ka prison libérer a ka fɛrɛ an sago tɛ maaw ka minɛ ka don kaso la mais n'i y'a ye kasoladon cayalen don aw ministre sugu ani nin gouvernement sugu ni nin régime sugu min b'an kunna jamana yɛrɛ ka kɔlɔlɔ a kɛlen bɛ ka jamanadenw bɛɛ kɛ filifɛnw de ye u bɛɛ fililen don u yɛrɛ ma a si t'a ka kɛwale contrôler ka d'a kan aw ye gɛrɛntɛ siri jamanadenw kan kɔrɔ jamana ka gɛlɛn nafa fan si tɛ sɔrɔ foyi si la bi Mali ka gɛlɛn don o don ka taa fɛ mais ninnu bɛ bɔ ni dabara de ye anw kunna en tant que ministre de la justice clémence tɛ yen visite technique tɛ prison kɔnɔ jugement tɛ yen ka maaw minɛ dɔrɔn injustement u bɛ kaso la hali n'o ka sɔrɔ ils sont coupables actuellement ils sont devenus vraiment des innocents et c'était victime actuellement de l'abus de pouvoir de nos régimes ministre de la justice n'i bɛ Mali fɛ bɔ i k'i ka baara kɛ sinon an kɔni ka tanga t'aw kan an b'a dɔn a tɛna aw ka baara kɛ aw tɛ se ka kɛ a sira t'aw kɔrɔ a ŋaniya t'aw la a kɛwale fɛnɛ t'aw bolo aw dabara ka bon ni gouvernement in yɛrɛ mumɛ bɛɛ de ye dabaraba ye a si tɛ k'a ka baara kɛ donc ne kɔni bɛ foli kɛ MCA mɔgɔw ye ala k'a to ni fasoden jugu ninnu minnu filɛ gouvernance la bi minnu bɛ ka anw mara bi u ka mara kɔni tɛ ne kan fo k'u sa u ka mara tɛ kɛ ne kan tugun o kɔni o banna an bɛ fɛrɛ ka jɛ an faso kɔ bada bɛ saya fusaya ni malidenya ye Mali yɛrɛ kɔnɔ bi minnu bɛ yen bɛ kɛlɛ kɛ de u ka bɔ o jɔnya juru la sinon ne t'u ka jɔnya juru la n'i ko k'i ye maliden ye bi i bɛ sɔn jɔnya de ma wajibi i bɛ taa n'a ye nkalon gouvernement ni nkalon régime de ka sira kan ka bɔ k'u ma balima walasa i b'i dahirimɛ sɔrɔ nkalon kan fɛn min tɛ ka kɛ o tɛ baasi ye mɔgɔ wɛrɛw de fɛnɛ bɛ Mali kɔnɔ n'u bɛ k'u yɛrɛ kɛ journaliste ye tuguni olu b'u yɛrɛ wele k'u ye journaliste ye mais information t'u ka kumaw la critique ni mɔgɔ accuseli ani ka bolongɔni ɲɛsin maaw ma ka kumaw kan olu ka kɛwale bɛnnen b'o de ma an ɲɛ b'a la bi on déplore c'est vraiment décevant que Abdou Niang fɛnɛ nan'i fara o famille kan la famille qui se réclame de la famille de la presse ou de la famille à la merci du pouvoir du régime actuel qui n'est pas un régime correct, digne et crédible. C'est un régime dictatorial de push, mais qui est en train de donner naissance aux mensonges d'information à l'adresse du peuple du Mali.
Abdul Nyang tara yɛrɛ fara olu fɛnɛ kan an bɛ régime min jɔrɔ an bɛ ka a ɲɛɲini k'an b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka tiɲɛ fɔ régime min ye walasa u ka bɔ fili kɔnɔ ka jamana minɛcogo yɛlɛma bɛɛ k'i niyɔrɔ sɔrɔ jamana na o baarakɛlaw b'u ka baara la kuma min an b'a dɔn ŋɔni ka ca sen kɔrɔ mɔgɔ caman de kɛlen bɛ kala sɔgɔlikɛla ye bi u bɛ ka maaw sen sɔgɔ tiɲɛ fɔ kan k'u kana kuma mais n tun b'a miiri n ko Abdul Nyang bɛ majamu yɔrɔ ɲinina olu cɛla a b'olu ka baara ɲɔgɔn na bi n t'a dɔn i ni Sogɛl de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo wa ou bien i ni colonel ninnu yɛrɛ ɲuman na k'i dɔw don ni i bɔra i ka tiɲɛ kɔnɔ k'i bɛ fɛ ka t'i tɛgɛ don olu de ma vidéo man kɔni b'i majamu Dani yɛrɛ b'i majamu kosɛbɛ ale min ye biɲɛ turu i ɲɛ la ale min furadama i ɲɛ tɔgɔ de b'a da i ka bana de y'a ka saraka ye i ka bana de y'a dalakan ye a b'i nɛni n'a ye a b'i dɔgɔya n'a ye bi o bɛ k'i tanu k'i ye halala de ye k'i ye hɔrɔn de ye k'i ɲɔgɔn tɛ ye Abdul Nyang donc i yɛrɛ k'i yɛrɛ lajɛ o kuma in kɔrɔ ye mun ye i ma o y'i dontɔ ye u ka kaso la parce que n'i bɔra kɔnɔ o danni kelen a ka sira t'a la a bɛ n'i ta a b'i gosi fura foyi t'a la a ye fɛn fɛn tanu a y'a bɛɛ kɛlɛ a bɛ fɛn fɛn kɛlɛ a bɛ tila k'u tanu wa a bɛ tila tuguni k'u kɛlɛ mɔgɔ kelenw yɛrɛ ta bɛ a répétition plusieurs fois olu si ma hakili sɔrɔ ne hakili la n ko e ye hakili sɔrɔ ni e bɛna i ka baara kɛ i b'i ka baara kɛ journalisme cadre de kɔnɔ non seulement tu n'es pas sur le terrain pour nous donner des interviews inédites tu n'es pas sur le terrain pour nous donner des informations crédibles Abdul Nyang i tɛ kɛnɛ kɔnɔ ka kibaru ni kunnafoniw ta k'a di maaw ma i bɛ kuma la de sisan i n'a fɔ vidéo man tɔw bɛ cogo min i bɛ ka bɔ i ka minɛn kɔnɔ moi je suis très calme e kɔrɔ ne t'i kɛlɛ ne t'i attaquer mais i bɛ ka min kɛ ne b'a f'i ye tranquillement ne bɛ tɛmɛ n'i continuera fɛ i kelen de bɛ n'a tɔnɔ sɔrɔ anw faso kɔni ka bon Mali ka bon ne bolo ka tɛmɛ e kɔni kan o kuma t'a la ko ne bɛ jati Mali bonya la o kuma t'a la wale min b'i kɔrɔ bi mɔgɔ bila ɲɔgɔnna wale de b'i kɔrɔ i bɛ k'a kɛ ni nkalon fɛnɛ ye parce que ne ɲɛ tɛ mɔgɔ la min bɔra yan k'a fɔ ko a bat le Mali non Dani ne pari i tɛ don ne ka vidéo kɔnɔ calme toi i tɛ don yan parce que n bɛna l'i kama ni vidéo kelen in kɔnɔ kana pressé Abdul Nyang ni kuma sugu min bɔra e da o don a tun kan ka bɔ vidéo man bɛɛ da f'i kelen pe parce que ne hakili la i ye dɔɔni kalan i bɛ dɔɔni faamu mais e bɛ ko kɛ i b'a dabɔ a kama i b'i tugu de n'i bɛ fɛ i ka buruja pour que i ka tɔgɔ sɔrɔ o technique b'i bolo wa n'i bɛ fɛ ka tɔgɔ yɛrɛ ɲini ni vidéo manw ka sira ye hali ni nkalon kɔnɔna don o technique fɛnɛ b'i bolo bi i b'o minɛn de kɔnɔ i b'o sawura de la vidéo manw kɔni b'i tanu u bɛ k'i tanu ko parce que tu es le bienvenu dans la famille du mensonge i donna nkalon duba kɔnɔ donc u bɛ k'i tanu k'i kunbɛn ka ɲa bisimila i n'u bɛ bɛn a la mais i tɛ kisi anw ma i tɛ kisi ne Iba ma ni continuera ka tɛmɛ nin kan parce que i y'a daminɛ ni min ye i y'a daminɛ ni ŋaniya juguya ni tiɲɛni de ye fɔlɔ Rassa n'a jamais dit à bas les militaires il n'a jamais dit qu'il est contre l'armée malienne il ne l'a jamais dit a ma deli k'a fɔ kunfinw k'a fɔ wari ɲinina aux réseaux sociaux ka olu k'a fɔ à moins que n'i fɛnɛ donna wari ɲini na à moins que n'i fɛnɛ bɔra dignité kɔnɔ n'i bɔra honnêteté kɔnɔ n'i bɔra cɛkisɛya kɔnɔ sinon a bɛnnen don minnu na o mɔgɔw bɛ vidéo kɛ la an ɲɛ b'u la su ni tile Abdul Nyang kuma foyi t'u da jeni e b'a dɔw b'u sigi k'u ɲɛsin jama ma ka nkalon kɛnɛ tigɛ k'a b'u da k'a fɔ bɛɛ ma mais e Abdul Nyang i donn'u ka wale la Rassa tɛ armée contre la a ma deli k'a fɔ ko a bat l'armée malienne Bouba Fane tɛ armée contre la a ma deli k'a fɔ ko a bat l'armée malienne ne Iba kɛrɛbɛ tɛ anw ka kuma fan si ma deli ka se armée la gosili ma an tɛ armée la gosi parce que an t'an kunfɛ wa an tɛ e ɲɔgɔn ye an tɛ hypocrite ye nous on ne fait pas de l'hypocrisie dans ce que nous disons an bɛ min fɔ an da la kunnafoni ni ɲɛfɔli de don k'a di jamanadenw ma u ka tiɲɛ dɔn an maracogo la pour que marabagaw k'a faamu u ka yɛlɛma don u baara kɛcogo la an bɛ yɛlɛma dɔrɔn de ɲini an bɛ changement de ɲini maa minnu man ɲi an bɛ kuma u ka kɛwalew de kan hali ni premier ministre de don a t'an da jeni hali ni président yɛrɛ de don président yɛrɛ ka fili an b'a fɔ a ma ka tila ne yɛrɛ b'a la gosi n'a ye juguya tɛ ce n'est pas personnel an b'o fɔ don o don k'a segin a kan o ye juguya tɛ wa dabɔ kama tɛ ko de bɛ an n'u cɛ directement o fɛn tɛ an faso de minɛ cogo man ɲi a jɔrɔ bɛ fasoden tɔw la cogo min a bɛ anw na bon ni ala y'a kɛ ko anw bɛ se ka bɔ k'an sigi ka kuma mɔgɔw ye min bɛ tɔw dusukun na ni kuma t'u bolo an bɛ se k'u bɛɛ kɔnɔna ta fɔ anw da fɛ
faamuyali ka sɔrɔ a la jamana minɛcogo ka yɛlɛma o de y'an bɛɛ sago ye mali basigilen de ka d'anw ye kuma suli nege tɛ anw na maliko la mais Abdul Niang i bɔra i bolo ɲɛsin mɔgɔw ma indirectement i bolo ɲɛsin mɔgɔw ma i ye mɔgɔw dɔgɔya yɛrɛ de parce que i ye nkalon tigɛ k'a da maaw la i ye maaw kɛ fasoden jugu ye n'i da ye ka bɔ vis-à-vis k'a fɔ ko fasoden jugu dɔw sigilen bɛ k'e tɛ se k'a faamu ko maliyɛn dɔw de bɛ yen olu bɛ ka mɔgɔ si tɛ yen min bɛ ka armée kɛlɛ tiɲɛ de bɛ ka fɔ armée ko la Abdul Niang n'i sɛgɛnna tiɲɛ fɔ la i b'i den kɛrɛfɛ mais kan'i bolo ɲɛsin anw ma k'i b'an accuser parce que an b'i jaabi ni Arasa m'i jaabi ne b'i jaabi ni Buba Fane m'i jaabi ne b'i jaabi maliyɛn bɛɛ bɛ kɛlɛ min na a tɔ tora bɛɛ k'i ta k'i yɛrɛ ye an bɛ résultat nɔfɛ o bɛ ɲɛfɛ de an bɛ t'o sɔrɔ yen na an hakɛ min sera yen ni min bɛ burun ka bɔ a la olu bɛ burun ka bɔ a la sira fɛ ni minnu bɛ se olu bɛ se n bɛ ala deli ala kana an burun k'an bɔ a la dusu foyi kana to n ka nin kɛlɛ bila ka sɔrɔ n faso ma basigi sɔrɔ n bɔra k'an ka dignité sacrifier kɛlɛ min kama n b'a continuer Abdul Niang i ka dɔgɔn k'i bɛ bɔ ka ni ɲɔgɔn fɔ k'a bɛ tɛmɛ ni i b'a hakili kan mɔgɔw ka fɔliw ka vidéo la ne ka sira t'o la mais n ye min bɔtɔ ye i yɛrɛ da fɛ ni n tulo y'a mɛn n b'i jaabi n'o de ye i bɛ se ka continuer ni kɛlɛ ye a b'i bolo n'i bɛ burujali de nɔfɛ pour que i ka tɔgɔ sɔrɔ i bɛ buruja bon n'i bɛ fɛ i burujabaga minnu bɛ yen n'u bɛ buruja nkalon kan olu k'i ma balima i bɛ se ka continuer i ka nin wale jugu ninnu fɛ i ka continuer i ka nin janfa wale ni wale cɛjuguw fɛ ka ɲɛsin i faso ma ani fasodenw ma sinon contrat tɛ ni anw cɛ personnellement moi contrat min bɛ ne ni cɛ o ye ne tɛ n sigi k'i nɛni tuguni ne tɛ nɛni bilen ta k'a bari la non 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 nka n b'i buruja n'i ka kumakanw ye n b'i buruja n'i ka nkalon ye i bɛ siran min ɲɛ n b'a ta k'a d'i ma nɔgɔya la problème foyi tɛ a la ya parce que i ka kɛwale a bɛ ka dansago i ka yɛlɛma yɛlɛmali an t'a cogoya dɔn tuguni quoi on ne sait plus comment te tenir ne bolo falen b'i kan n'o ka sɔrɔ i bɛ Mali baara ka ɲa n'o ka sɔrɔ i bɛ information de di i bɛ se fɛn min na mais ni i bɛ se min na e tɛ k'o kɛ bi e kun tununa i poyira ni nin wale in de ye tuguni donc i taara i ka vacances in kɛ yɔrɔ min ala de b'a dɔn i y'a kɛ min na ala de b'a dɔn i ka contact kun ye min ye ala de b'a dɔn ala k'i sara i ŋaniya la mais Mali minɛcogo tɛ nin ye wa maliden jugu tɛ yen Abdul Niang non 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 maliden jugu tɛ yen kɛwale jugukɛlaw de bɛ yen n'i bɛ mɔgɔ wele ko maliden jugu gouvernement in n'a kɔnɔmɔgɔ bɛɛ wele bi ko maliden jugu olu de sigilen don nkalon kan u bɛ ka nkalon tigɛ k'a di fasodenw ma wa u tɛ k'u ka baara kɛ an bɛ min reprocher armée la o ye de armée ka taa sigi centre kɔnɔ duguw la o ka fisa armée dogolen ye kanw kɔnɔ ni ko kɛra tuma min u bɛ wuli ka na le médecin après la mort ka na frappes kɛ an b'o de reprocher u la o kɛlɛkɛ wale in tɛ cɛya kɛlɛ ye armée bɛ ka an ka nafolo min ta bi ka taa don minɛn na ni armée ani ni gouvernement u ma wari ladon Mali kun kabini u nana o de bɛ ka f'u ye o dun ye tiɲɛ de ye u bɛ ka wari min dépenser u m'a baara Mali gouvernement bɛ joli ladon Abdul Niang o kan ka kɛ ka baara ye bi ka wuli k'o ɲɛdɔn ka maliyɛnw kunnafoni n'a ye gouvernement ye wari joli ladon a sigilen ni sisan cɛ u ye nafolo joli ladon faso kun est ce que u nafolo don yɔrɔ yɛrɛ bɛ yen fɔlɔ wa kabini u nana gɛrɛntɛ de b'u kan embargo b'u kan pression kɛlen don u ka finances kan e bɛ se ka mun de yira ko armée bɛ ka nafolo ladon a la a ɲɛ 12 ma bi i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min en temps de paix e bɛ se k'o wari donda dɔ yira an na bon nafolo bɛ ka taa don faso nafolo excusez moi sɔgɔsɔgɔ dɔɔni bɛ n na quoi faso nafolo bɛ ka taa don kɛlɛkɛminɛ minnu na Abdul Niang est ce que e ye journalisiya kɔnɔna la e gɛrɛla ninnu na k'a dɔn minɛn sugu min don wa a minɛn ninnu ka baara bɛna kɛ jumɛn ye précisément wa a bɛna nafa jumɛn na don jamanadenw kun rapidement kisi jumɛn bɛ yen n'a ni minɛn ninnu bɛ se k'a ta k'a di an ka centre population ma minnu bɛ degun yɛrɛ yɛrɛ kɔnɔ c'est des armements efficaces mais contre qui et quoi et pourquoi est ce que e y'o ɲɛɲini k'o kɛ kunnafoni ye k'a d'anw ma yanni i kana baga mɔgɔw ma k'u bɛ ka armée dɔgɔya mɔgɔ si tɛ ka armée dɔgɔya armée ka stratégie man ɲi a man ɲi bi a man ɲi sini u ka pankulu san wari tiɲɛ dɔ b'a la faso armée mago bɛ armement minnu na olu bɛ k'a san pour que a ka lakali cogo la ko armée bɛ ka minɛn san armée équipélen don armée bɛ taa effectif yɛrɛ tɛ armée bolo kɛlɛkɛcɛw hakɛ yɛrɛ t'u bolo o ye fɔlɔ ye u bɛ ka minɛn ninnu san u bɛ k'a san minnu kama n'an b'u wele ko terroristes djihadistes rebelles binganikɛlaw les bandits armés les lâches les maudits du pays
minnu ta tiɲɛnen don diɲɛ kɔnɔ u ta bɛ tiɲɛ lahara fɛnɛ ala fɛ kɛlɛkɛminɛ ninnu bɛ ka san olu de kama olu bɛ ka kɛlɛ kɛ ni mun minɛn sugu ye i b'o de lajɛ fɔlɔ a arme légal a arme égale n'aw ma se ninnu na n'aw taara kɛ pankuru san ni radar san de ye est-ce que ni jamana mago bɛ radar la ka ni rebelle ninnu yɔrɔ ɲini k'u dɔn minɛcogo kelen min bɛ ninnu na u bɛ dugu minnu attaquer armée ka taa sigi yen hali n'aw ma kan sigi yen a bɛ kan département dɔ sigi yen ka patrouille caya fɛn min bɛ nin rebelle ni mɔgɔ fagala ni terroriste ninnu bolo marifa de don ani muru an ka armée mago bɛ marifa ni muru de la ani kɛlɛkɛcɛ caman ka dugu sécuriser ka dugu bɛɛ garder ka ɲa armée ni gendarme ni gardiw u ka bɔ ka duguw minɛ ka sigi yen su ni tile u ɲɛ yɛlɛlen ka to n'u ka marifaw ye ka kɔlɔsili kɛ ka baara k'a ɲɛma a ma se radar san na a ma se hélicoptère san na a ma se dakabada miki sanw ni fɛn sanw na parce que kɛlɛ t'a ni armée wɛrɛ cɛ kɛlɛ b'u ni minnu cɛ o tɛ armée ye kɛlɛkɛminɛ minnu filɛ ka san o ɲɔgɔn tɛ ninnu bolo i tɛ radar san k'a utiliser mɔgɔ min bɛ bɔ dibi la a kelen kelenninw ka bɔlɔn minɛ ka taa bin maaw kan radar ka mun mago ɲɛ taabolo la radar bɛ se ka mun ɲa olu ye Abdul Ɲang armée t'u bolo mɔgɔ ninnu tɛ armée ye u ni armée tɛ foyi la aw jɔ tan Balakisa fɛn tɛ ne cɛ ne t'i dɔn n tɛna don i kan k'i nɛni ya n b'i to yen n b'i bloquer dɔrɔn ka bɔ n ka page kɔnɔ i ka taa ka bɔ ne ka page kɔnɔ tɛ nin nɛni n t'i dɔgɔya n tɛ mɔgɔ si nɛni yan bi ça c'est promis et juré nɛni tɛ yan bi dɔgɔyama fan si tɛ yan armée bɛ ka kɛlɛ kɛ ni mɔgɔ minnu ye olu tɛ armée ye base t'u bolo BRDM t'u bolo char combat t'u bolo radar t'u bolo miki t'u bolo hélicoptère t'u bolo mais u bɛ ka sebaaya sɔrɔ aw kan anw ka kɛlɛ cause bɛ yen de armée tɛ o minnu bɛ fanga la bi olu de don fɛn fɛn kɛlen don bi k'i sigi ni colonel Glekiw kana ni général Galon y'u la ne kan b'olu de ma u ka stratégie de falen ils n'ont qu'à vraiment planifier un peu et économiser un peu sur les dépenses parce que u bɛ ka dépenses minnu kɛ c'est des dépenses inutiles ni kɛlɛkɛfɛn ninnu bɛ kɛlɛ sugu min kɛ o y'a ye n'i bɛ taa dugu ci n'i bɛ taa dugu ci i bɛ nin kɛlɛkɛminɛn sugu de san o de la n'i bɛ taa dugu ci i bɛ nin maramafɛn sugu san o de la mais ninnu bɛ ka nin san mɔgɔ min kama mɔgɔ minnu bɛ kelen kelennin bɔ mɔgɔ 2 3 5 o y'a cayalen u bɛ taa an ka kan attaquer e bɛ avion san olu kama pour quelle raison chaque fois n'a ye avion ta ka cili kɛ victime wɛrɛ bɛ sɔrɔ a la min tɛ ninnu ye aw b'o dɔn an b'o dɔn bon ni mankan yɛrɛ bɛɛ bɛ fɛn min nɔfɛ Ben Job respecte-toi ok respecte-toi s'il te plaît dégage d'ici aw ka temps tɛ ne bolo bi mankan bɛ fɛn min nɔfɛ o ye an ka population lakanani de ye information dun bɛ ka bɔ population yɛrɛ yɔrɔ ka na fɔ an ye don o don ko lakana tɛ yen ko bin bɛ ka k'u kan jɛnɛkanw ni jɛnɛ lamini bɛɛ bɛ problème na bi minɛnw minnu bɛ ka san a tɛ se ka o kɛlɛ kɛ fɛn min b'o kɛlɛ kɛ jɛnɛkadenw yɛrɛ bɛ k'o de fɔ aw ye la présence de l'armée sur la terre c'est tout k'i dogo ka kɛlɛ kɛ mɔgɔ nɔfɛ mɔgɔ min fɛnɛ dogolen don o kɛlɛ bɛ ban san jumɛn Abdul Ɲang an bɛ k'o de reproche kɛ armée la an tɛ armée jugu ye Arasa tɛ Buwafane tɛ ne tɛ tɔw tɛ fɛn fɛn bɛ ka bɔ ka armée ka kuma ta bi ka kɛ critique ye u bɛ k'a ta k'a ɲɛsin faamaw de ma olu de ka baara don olu de ka système don olu de ka technique don olu de ka kɛwalew don si tu ne peux pas mener cette lutte pour défendre le peuple qui souffre des erreurs techniques de notre armée vraiment il faut te fermer la bouche i k'i sen bɔ a la o ka fisa i k'i bolo ɲɛsin mɔgɔw ma Abdou Ɲang k'i bɛn'u kɛ fasoden jugu ye an b'a dɔn an bɛ kɛlɛ sugu min na an b'a dɔn an faso tɛ bolo ɲuman kan hali bi wa e yɛrɛ b'o dɔn i ni ala ni kira cɛ i b'a dɔn fanga min b'an kunna nin ye fanga nacogo yɛrɛ bɛɛ k'i cɛ ka bɔ yen u nana an y'u makɔnɔ ni min ye e b'a dɔn u tɛ k'o baara kɛ u ka zara fɔlen don ko l'éléphant tant attendu est venu avec un pied cassé an b'o de kɛlɛ la an jigi dara maa minnu kan ko n'u nana yɛlɛma bɛ na sur la vie politique sociale financière des gens o kɛlɛ de bɛ yen u tɛ k'o baara de kɛ u tɛ ka se ka ala juru kun minɛ pour que ka maaw hakili ta u ka kɛwale juguw kan u bɛ taa la manamafɛnw san ka na n'a ye k'a yira télé la an ye nin san an ye nin san an ye nin kura kura san flambant neuf a bɛ tan o ye yirali de ye
o ni wale yɛrɛ tɛ kelen sur le terrain sani ni minɛ ninnu ka baara daminɛ an yɛrɛ t'a dɔn u bɛna baara kɛ cogo min na parce que a b'u ni mɔgɔ minnu cɛ sɔrɔsiw tɛ c'est des civils. C'est des civils déguisés en civils, en population paisible. Ou kelen bɛ k'u ɲagami population na de. Ni marama fɛn bɛ san armée wɛrɛ de kama. I bɛ t'u ka dugu ci n'a ye. I b'u ka bataillon kunbɛn ni blindés ni mikiw ni hélicoptères ni radars ye k'u détruire. Mais o fɛn tɛ nin ye. U sigi-sigilen don duguninw bɛɛ de dɔn la. U bɛ yɔrɔ bɛɛ, u sonsorilen bɛ fan bɛɛ fɛ. U bɛ kɔlɔsiliw kɛ, u bɛ lajɛli kɛ. Aw bɛna k'aw ka baara kɛ dugu min kɔnɔ a b'aw kɔ don u bɛ don dugudenw kama k'u ta k'u lajaba an b'o kɛlɛ de la ko armée k'o erreur de dabila u k'u ka présence kɛ constance ye n'u nana yɔrɔ min u kana taa ka bɔ yen n'u ye yɔrɔ min minɛ u ka sigi yen u ka civiliw lakana u ka fagali sen fɛ u k'u jija dérapage kana y'a la parce que djihadistes bɛ civiliw mɔgɔ minnu tɛ djihadistes ye djihadistes b'olu fagara armée fɛnɛ bɛ k'olu dɔw juger ka sɔrɔ ils n'ont aucune preuve au du dɔw bɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ u yɛrɛ bɛ tila ka bɔ tuguni fɛn min bɛ guerre civile éviter anw fɛ yen bi o ye tiɲɛ fɔ de ye armée ye n'o kɛra armée bɛ taga sira yɛlɛma a bɛ kɛlɛ kɛ sira wɛrɛ fɛ min bɛ guerre civile éviter parce que les Flas les Peuls se sentent vraiment victimisés aujourd'hui fulaw hakili la ko bin bɛ ka k'u kan k'u tɛ se ka kulusi sen tigɛlen don min wajibiyara u kan djihadistes fɛ u tɛ se k'u bɔnmɔsi labila min wajibiyara u kan islamiste djihadiste ninnu fɛ hali n'u tɛ djihadiste ye wajibiyalen don ka djihadistes ka sawura ta armée mana olu fila min minɛ o ni bɛ to a la a dɔw ye djihadiste ye mais a dɔw t'a ye an bɛ k'o de reprocher kɛ armée la u kana ni technique ye u ka système créé min bɛ se ka maaw tɛntɛn k'u bɔ ɲɔgɔn na mais ni e fɛnɛ ye ala minɛ ka bɔ ka na ko e ye journaliste ye mɔgɔw bɛ k'e supporter an bɛ k'e jati journaliste tiɲɛfɔla ye e fɛnɛ ka n'i sigi ka galon ta k'a da i ɲɔgɔn wɛrɛw la vidéoman wɛrɛw chroniqueur wɛrɛw journaliste wɛrɛw la k'e bɛna olu kɛ maliden jugu ye ka mandiya ɲini n'a ye Abdul Ɲang ala bɛ sanfɛ dɛ wa an bɛ sunkalo de la i bɛ wale min na hypocrisie de don hypocrites de ka wale ye nin ye jahiliw de ka wale ye nin ye nafigiya kɔkɔlen wale de ye nin ye ni nafigiya b'i joli la i y'i tilen cogo o cogo a tɛ to yen i b'a bɔ don dɔ k'a di o wale de ye nin ye bɔ a minɛn kɔnɔ to i ka minɛn kɔnɔ minnu yɛrɛ bɛ yen an b'a ɲini u ka tiɲɛ faamu u ka sɔn u k'a faamu ko n'an m'a kɛ ni tiɲɛ ye armée tɛ corriger armée jugu ye aw de ye minnu b'a bila a la u kunna k'u bɛ kɛlɛ min na ko c'est une montée en puissance non 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 c'est une dégradation c'est la population qui descend en mal très mal de mal en mal ça va mal dans la population malienne actuellement centre là nord là Bamako yɛrɛ kɔnɔ sira bɛɛ fɛ vie sociale tɛ se ka lajɛ vie politique kɛrɛbɛ tɛ côté militaire ça va pas sécurité bolilen don mɔgɔ minnu kan o man ca bon an tɛna n'an da de e ɲɔgɔn tɛ se ka anw kɛ fasoden jugu ye fɛnɛ n'i da ye min ka di i bɛ bɔ i b'a fɔ an bɛ bɔ an b'i jaabi t'i kalifa danni na ne tɛ danni jate danni bɛ ka bɔ ka kɛlɛ sugu min kɛ bi aw bɛɛ ɲɛ b'a la a t'a dɔn a t'a ɲɛ dɔn intelligence t'a la calcul t'a la a ka sira t'a la min bɛ jigin a kunna a sigilen fatɔ kan fɔ la page bɛ minɛ ka fa jama la dewu minnu m'a faamu u tɛ fɛ k'a faamu minnu bɛ nkalon na i sigilen bɛ yan bi i bɛ fɛ ka t'i kalifa olu de la t'i kalifa o la a mana wuli ko a bɛ ka baga cɛkɔrɔba ma k'o ye subaga ye o don ta o bɔ ta danni i bɛ fili la ye n'an k'i la faamuya a ma se i ka don n ka vidéo kɔnɔ n b'a f'i ye yan directement n y'i ka demande ni pɛrɛlen don ne kama kana ɲini ka don n ka vidéo la i b'i yɛrɛ ka vidéo sigi i bɛ kuma ne kan c'est très simple n'o de ɲini fɛ depuis 2019 fo bi ni kari la ni fɛrɛla don o don n pɛrɛlen bɛ an bɛ k'i kɔnɔ parce que e danni i fa n'i ba olu tɛ maninkaw ye ne b'a f'i ye sisan maninka wolosow de don wa subagaw de don i fa kun ye subaga ye i ba kun ye subaga ye u ye ɲɔgɔn dun wulu min taara i kama i ba de don a kalikan ye fa k'i ta a t'i to yen parce que a ɲɛ b'a la i ye den sugu min ye nafa tɛ i la fo ka diɲɛ wuli i bɛ san nin cogo in de la tan kana presse i ba de b'i faga le vieux Bouyakan tɛ subaga ye dɛ e fa n'i ba de ye subaga ye i ba y'i fa dun ka tila k'a yɛrɛ dun mais bi a bɛ e de nɔfɛ wulu min nana i kama wulumuso de don i ba de don danni de pari i ba de mankan don k'a f'i ɲɛna n'i ma d'a la i ka sogo réviser i k'a lajɛ kosɛbɛ i ba de ye kɔgɔji tigɛ i nɔfɛ n'a m'i dun a t'a dabila i ba de bɛ n'i dun
vie buya ka te no fe ni subaga kunde ko ka e mo dun kare kono ate dese la e nyama de e be production bomi protection fan jumɛn be e la e be ka mun de produit mali ye e be ka mun de di mali ni malikaw ma e be mun de kalama foyi te kungolo kono ne ningo i keleme ka garan k'i da la k'i sigi bi n'a fɔ k'i be mɔgɔ ɲɛnamaya de ɲini i be wari de ɲini o n'i ye nenni kɛ i tɛ wari sɔrɔ a tɛ ku i la bɔ i ka bannen bilen kɛ i k'a lajɛ i kun be min kɛ fɔlɔfɔlɔ bɔ i k'a kɛ bi i ye tɔgɔ ni wari sɔrɔ CDR de kɔnɔ n'i bɔr'o la i b'i tilen de pour que dɔw b'i sɔn a kɔrɔbɔ i ka bɔ i ka nenni kɛ sinon i ba ni bannen min tɛ fila i ba bɛ ka jɛbɛ ne fɛ yan su ni tile wa i ba ye subaga de ye i fa de y'i ba faga i ba de y'i fa faga u yɛrɛ damaw de ye ɲɔgɔn dun ok sisan i ba wulilen dɔ i nɔfɛ wulumuso min bɛ n'i kama sunɔgɔ la buya ka fɔ fana tɛ dɛ i bɛ se ale tɔgɔ de ka nɔgɔ i ma parce que a t'i jaabi ale t'i jaabi e bɛ ka minnu protéger nin ye ni ala ma jɛngɛ i ba bɛ taa olu fana dun parce que i ba ye subaga de a ye kasange de bɔrɔtɔ ka bɔ kɛnɛma ka kɔgɔji tigɛ danni a bɛ e de nɔfɛ wa a b'i dun a tɛ dɛsɛ i la e b'a dɔn subagaden e fana k'a fɔ mɔgɔ ma ko ye subaga ye Abdou Niang i ka danni filɛ nin ye dɛ i barala ye danni b'i ma balima don o don n'i bɔra ka minɛn kɔnɔ don min a b'i ɲɛkili suran k'a labɔ fura foyi t'a la parce que a b'i nɛni n'o de ye anw ta ye ladilikan de ye ala k'i dɛmɛ nin kɛlɛ sugu la nin nafigiya kɛlɛ la nin hypocrite kɛlɛ de mais ka n'i tɛgɛ ɲɛsin anw ma k'anw ye maliden jugu ye i bɛ se ka bɔ i b'a kɔrɔbɔ tuguni an b'i jaabi ne Iba b'i jaabi très bien n tɛ hali sunkalo banni kɔnɔ a la n b'i ka video y'an kan tugun dɔrɔn bɛ bɔ n b'i jaabi an tɛ fasoden jugu ye e de ye fasoden jugu ye e de ye arayi bila e tɛ arayi kɔnɔ mɔgɔ e ye sirafarala de ye depuis ni kɛlɛ in daminɛna i y'i kɔ don siɲɛ joli Abdou Niang finalement an t'a dɔn i bɛ min yɛrɛ fɛ aujourd'hui i bɛ ka régime illégitime illégal et indigne i bɛ fɛ k'i den kanu de supporter ni armée ka sira ye régime fɛn fɛn nana Mali kɔnɔ a bɛɛ nana armée sɔrɔ yen régime fɛn fɛn nana a kelen kelen ka Modibo Keyita bɔ a la ale de ye armée installé Musa Traoré kana bila fo bi la régime fɛn fɛn sigira Mali kɔnɔ a bɛɛ nana sɔrɔ an ka armée bɛ yen maa si ma deli ka armée minɛ ka don da jugu fɛ ka tɛmɛ ni régime kan armée bɛ ka don da min fɛ bi an bɛɛ b'a dɔn k'a man ɲi u bɛ k'a ta k'a essayer ka armée kɛ ka politique kɛlɛ kɛ ka armée kɛ ka kɛlɛ kɛ Facebook kan ka armée kɛ ka kɛlɛ kɛ islamisiw nɔfɛ sira dɔw fɛ an ɲɛ tɛ sira minnu na sinon kɛlɛkɛyɔrɔ b'u bolo u ye avion ni fɛn minnu ni radar minnu san u ka taa labaara Kidali kunna sinon centre tɔɲɛ ye u ka présence de ye an y'o de f'u ye an kan t'an ka sɔrɔsidenw ma minnu bɛ kɛlɛ kɔnɔ an kan t'olu ma marifa bɛ minnu bolo bi ka fasodenw kisi an kan t'olu ma an b'a dɔn olu ye mɔgɔ sugu minnu ye an b'olu kɔ an b'olu dɛmɛ mais régime min b'an kunna président de la république min b'an kunna a n'a ka colonel cɛ naani tɔ ka fara a yɛrɛ kan u colonel 5 an kan b'olu de ma ani général Jalanta minnu kɛlen bɛ k'u yɛrɛ to u bolo minnu ɲɛ bɛ faso la kɔlɔlɔ la n'u tɛ se ka tiɲɛ fɔ u den filanw ye an ɲɛ b'o de la bi jɔn de bɛ yen e bɛ k'i kalifa danni min na bi k'a ma dɔgɔya âge la mɔgɔkɔrɔba jumɛn a bɛ ka buya ka min dɔgɔya il a 70 ans et plus ayi i bɛ ka dɔgɔya il avait plus de 70 ans a ye Sumala Sisi dɔgɔya il avait plus de 60 ans a bɛ 60 bɛrɛ t'a jɛ 70 ans na a ye Bugo Mayiga dɔgɔya bɛrɛ t'o jɛ 70 ans na lui il a 68 ans baliku siya jumɛn bɛ danni ye min to ye jɔn bi e b'o tɔn de la e b'a dɔn olu da bɛ fɛn o fɛn la k'a lafasa o man ɲi e Abdou Niang e kan k'o dɔn mais ala k'i dɛmɛ a sira kan an t'an faso to armée min bolo nin cogo in na ni armée sɔrɔsidenw ko tɛ an kan bɛ Asimi n'a ka jama de ma u bɛ kawale min na bi k'a ta k'a ɲɛsin faso ma nkalon de don u bɛ nkalon kɛlɛ de la u bɛ lafilili kɛlɛ de la bi an ka population centre la Jɛnɛkaw précisément Seni Jɛnɛpo olu Mete commandant Mete Mopti kɔnɔ ye olu de bɛ k'u ka vie risquée bi ka kunnafoni yɛrɛ yɛrɛw di maaw ma armée ka kɛlɛ yɛrɛ yɛrɛ la armée ɲɛmɔgɔ minnu bɛ Bamakɔ u kɛlen bɛ ka kunnafoni sugu jumɛn yamaruya i tɛ bɔ aw k'o ɲɛfɔ an ye en tant que journaliste si tu es digne fils de ton père et de ta mère n'i dalen don i ka journalistiya la i bɛ taa terrain kan hali Mali interdilen don tubabu minnu na bi olu bɛ ka don fali wotorow kɔnɔ ka taa information nɔfɛ terrain kan k'u ka vie risquée aw sigilen bɛ da barabaya ni boseri la Bamakɔ ye nkalon tigɛ wari ɲini des arrivistes des populistes aw bɛ nkalon tigɛ la ka di fasodenw ma faso bɛ ka taa sira min fɛ bɛɛ b'a dɔn nkalon don journaliste min bɛ terrain kan bi an bɛ mɔgɔ min jate ko journaliste yɛrɛ yɛrɛ Mete de don commandant Mete Mopti kɔnɔ
seni jɛnɛpo de do jɛnɛ kɔnɔ minnu bɛ k'u ka vie risquer ka information di mɔgɔw ma an k'a faamu min bɛ ka kɛ n'olu ma kuma an t'a dɔn armée bɛ ka min kɛ o kuma a fɔra y'an b'an kunfɛ yan aw tɛ wuli aw ka taa terrain kan aw ka taa ɲɛɲini e tɛ tɛmɛ Segu kan e tɛ se ka taa hali ɲɔnɔ Segu région bɛɛ y'i ka région de ye e tɛ se ka taa hali ɲɔnɔ e dan ye Segu ville ye wa i bɛ taa ye cadre familial de la i ni information kelen tɛ bɔ Segu fo ka n'a fɔ an ye Sokala Kokala Maïga n bɛ tɛ ɲuman na o ye layidu min ta usine baarakɛlaw ye n'a ma timɛ e b'a dɔn k'u bɛ nkalontigɛ la toi-même tu le sais c'est un régime de mensonges de propos mensongères et b'o dɔn un programme de mensonges un bilan lâche un bilan de mensonges jusque là rien sur lequel on peut pointer le bout du doigt k'a fɔ alhamdulillah rabbil alamina gouvernement in nana nin di malidenw ma journaliste jumɛn bɛ se k'o kelen yira anw na Mali kɔnɔ a tɛ yen parce que u ma baara kɛ u bɛ ka wari min di u ma baara ka na n'a ye wari min bɛ ka sɔrɔ kɔlɔlɔ la faso fɛ u bɛ k'o de ta k'a utiliser pour essayer ka adamadenw hakili bari n'a ye armée ka minɛnsanw ani armée ka fagaliw senfɛ centre la un combat désordonné une lutte dans le désordre un combat de désordre et après au tila k'o effet ta ka na nkalon tigɛ n'a ye les vraies informations ne sont jamais sorties de leurs résultats a ma deli ka kɛ u bɛ résultat min di an tɛ information réelle sɔrɔ a la an t'a dɔn a kɛra cogo min kɛra précisément maliyɛnw t'a ɲɛdɔn mɔgɔ si t'a ɲɛdɔn dibi kɛlɛ dabiri kɛlɛ u bɛ kɛlɛ cogo min kɔnɔ k'u ka bɔ o kɔnɔ o de fɔr'u ye aw bɛna mɔgɔw kɛ i n'a fɔ n'an b'an ka armée contrôle la aw de bɛ armée fɛ ni anw ye aw fa jumɛn bɛ armée kɔnɔ i ba tɛ i fa tɛ i balima tɛ hali i teri tɛ hali i dɔnbaga yɛrɛ t'a kɔnɔ mɔgɔ min mana kɛ fɛn ye dɔrɔn aw n'olu de kɛra kelen ye i bɛ kɛlɛ la i sen kelen bɛ yan fɛ i sen kelen dɔ bɛ yan fɛ an ɲɛ b'o de la bi aw la bon anw tɛ taa o sira de fɛ ni kuma min ka d'aw ye a y'a fɔ anw ma mais gouvernement min filɛ an kunna a tun man ka exister nin gouvernement in tun man ka sigi wa an bɛ don min na i ko bi u kan ka ta ka bɔ yen pour que u n'an ka jɛ ka kan kelen fɔ o de ɲininen don sɔrɔdasiw fɛ yanni o don cɛ an b'u buruja u fa filanw burujala yan u mɔkɛ filanw burujala yan mɔgɔ mɔgɔ ye fanga in mara ninnu kɔrɔsi t'a la a bɛɛ y'u faw de ani u mɔkɛw an bɛɛ ɲɛ b'o tiɲɛ de la u nana don u fanga ta suguya ɲɔgɔn kelen de kɔnɔ ka coup d'état kɛ ka dɛsɛ ka jamana minɛ ka ɲa u b'o baara de la danaya ma da u kan wa ni danaya tɛ fila ye kelen ma da u kan hali bi dɔw kɛlen bɛ k'u ni juru genge a kama u kɛlen bɛ ka danaya da u kan mais u bɛ ka mun de k'a yira an na wale la k'u bɛna yɛlɛma don kow la Sogɛli weletɔ tɛ sinikɛnɛ an tɛna ye min bɛ bɔ a la a t'aw sigi a k'aw préparer nkalon kama da baara a bɛna aw sigi aw b'o de mɛn tubabukan baw a bɛn'o de mɛn min tɛ fɔ aw ye bamanankan na fo ka diɲɛ wuli an b'o jamana de kɔnɔ ko an k'an da de yan o fura tɛ jɔn bolo u k'u kɛwalew falen minisiriw k'u ka baara kɛ minisiriw ka d'u ka budget ɲɛfɔ an ye minisiriw ye joli de ladon faso kun u kana yira an na a tɛ yen minisiri tɛ yen min bɛ ka baara kɛ wa minisiri tɛ yen min ye baara kɛ a si tɛ ka baara kɛ wa a si ma baara kɛ ka na bila bi la u bɛɛ bɛ ka saraw ta u bɛ waribaw ta la ni gouvernement ni régime de coup d'état in bɛ ka nafolobaw de ta sara la k'u sigi n'a ye jamana kɔnɔ u kɛlen bɛ ka ko bɛɛ kɛ sara in kana tigɛ walasa u dɛmɛbagaw ka n'u bila tɔ kɛlen bɛ n yɛrɛ ka poche ye n yɛrɛ ka wari n yɛrɛ ka sara ni ɲɔgɔn sɔrɔ n mago tɛ n sigiɲɔgɔn t'a la n mago tɛ kɛrɛfɛmɔgɔ t'a la maa da dulonnen don dɔw la u bɛ kɔlɔlɔ sugu bɛɛ kɔnɔ bi ka sɔrɔ kɛ pour que ka taa o denbaya balo aw ka hami fan si t'olu ye aw ko aw yɛrɛ de ko mɔgɔw ka da aw la fɛnɛ diyagoya ka sɔrɔ aw tɛ ka baara min kɛ ko dɔw k'u da de o kan caman b'a da de a kan aw bɛ se ka caman san Abdul Ɲang bɛ sugu la bi ne de kun filila a bɛ sugu la a ye Ben le cerveau ta dɔ minɛ a ye Sogɛli ta dɔ minɛ a ye sɔrɔdasiw ta dɔ minɛ a ye dɔ lamɛn nin bɛɛ bolo a bɛ ka baara kɛ n'o de ye bi a bɔra hɔrɔnya ni danbe minɛn kɔnɔ aw bɛ se ka Abdul Ɲang san aw bɛ taa n'a ye parce que ne t'a dɔn kunnafoni dila ye anw bɛ fɛ k'a k'a ye de tɔgɔ de b'a la k'a bɛ kunnafoni di a tɛ kunnafoni di a bɛ na ale kɔrɔfɔli ni dɔgɔyama de la bi a b'o de la bi kunnafoni kelen ma bɔ a da information ma bɔ a da an ma deli ka min mɛn a tɛ yen o t'a bolo o sɔrɔ cogo t'a bolo nafigi tɛ se ka kunnafoni di nafigi bɛ lakalili de kɛ ko lakali min ma k'a ɲɛna a tɛ min kalama nafigi b'o de kɛ aw ka Abdul Ɲang b'o baara de la aw bɛ se k'ale san aw bɛ se k'ale ɲɔgɔnw san aw bɛ se ka vidéo man baarantanw san nafa tɛ vidéo man minnu na u tɛ Mali dɔw ka sira t'a la
u ka wari sɔrɔ aw bolo dɔrɔn u ka kuma aw bɛ se k'olu san mais aw tɛ se ka rasa san aw tɛ se ka Iba Bokum san an ɲɔgɔnna tɔw bɛ Mali kɔnɔ ye aw tɛ se k'olu san u bɛ ka bɔ k'u ta fɔ don o don b'u ka fɛnw lajɛla yan a bɛ k'aw yɛrɛ sɛgɛn jamana tɛ dilan tan jamana tɛ avancer tan bingani de b'aw bolo k'a kɛ n'an bɔra o kɔnɔ a ye na nin lamɛn nin tɛ ne ka kuma ye an bɛ nin kuma lamɛn sisan je vais vous faire écouter ça an b'a lajɛ ni nin ye Rasta ka kuma ye walima ni nin ye Iba Bokum ka kuma ye an b'a lajɛ ni nin ye maliyɛn tɔw ka kuma ye nin ye mɔgɔ sugu min ka kuma ye an bɛɛ bɛna lamɛn Haruta n b'a jouer au parleur là pour que bɛɛ k'a mɛn nin man ne o ne fɛn sugu dɔ bɛ yen ka ta ka faso sɛgɛrɛ na ne t'a la quoi moi je suis pas d'accord avec ça i mana fɔ i bɛ da mɔgɔ mɔgɔ la i b'i ka danaya dɔw kan ko aw n'o bɛ jɛ ka Mali cogoyaw yɛlɛma o bɛ taa kɛ janfa mɔgɔ ye voilà aya ta joro la he akana ni mangai la boye parce que benya li shiraka beni da supprimer a supprimer abe fen do mafa asimi abe fen do mafa de do hal ni Iba do ko mafa la do mangamu asimi abe fen do mafa de do hal ni Iba do ko mafa la do ni an ka kuma da ya Abdul Nyang ni Rasta ka kuma da ya ni ne Iba ka kuma ya ni John kuma kan ye Mamudu Awa Gassama tɛ ale bɛ yɔrɔ jumɛn nka bɛ CNT de kɔnɔ mɔgɔ sugu jumɛn de bɛ CNT in kɔnɔ an bɛ kɛlɛ min na o ye ka nin de labɛn nin de ka dabila aw bɛ ka baga civil ni vidéo manu ka kuma de ma k'o ta k'aw bɛ kɛlɛ kɛ n'a ye nin ye CNT yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ dɔ de ka kuma ye ko Asimi Goyita ye mɔgɔ fagala de ye ko hali n'i y'a ye i b'a dɔn a tɛ se foyi la ni mɔgɔ faga tɛ Mamudu Awa Gassama ka kuma de don wa a kan bɛ Asimi de ma wa ne Iba ma nin dilan k'a bila Facebook sanfɛ n y'a sɔrɔ yen de n y'a ta k'a bila n ka page kan pour que n ka se k'a jouer n ka bi vidéo la e ko cogo di Abdul Nyang nin ye Rasta de ka kuma ya anw de ye fasoden jugu ye wa ou bien nin de y'a ye aw kɛlen ka danaya da minnu kan k'u don aw ka CNT kɔnɔ nin y'olu de kumakan ye ka ɲɛsin président ma ko mɔgɔ fagala de don hali n'i y'a ye k'i b'a dɔn mɔgɔ fagala don ale de ye Bube faga avec le plan de Choguel de ye fɛɛrɛ da ka dɛmɛ fɛnsɛn ka Bube don kaso la kaso min maliyɛn den fɛn fɛn b'a kɔnɔ a bɛɛ bɛ k'i plaigner n'u ka condition de vie ye kaso min bɛ bana di baliku ma Bube donna à l'âge de 68 ans kaso kɔnɔ ka sɔrɔ kɔrɔlen a farisogo man kɛnɛ mais k'a ta k'a don ni kaso sugu kɔnɔ ko a ye ŋanamu kɛ n'a ye ŋanamu kɛ ni preuve b'aw bolo a y'a bila yɔrɔ jɛlen na ani minɛ cogo min ka kan fo ka taa se preuve bɔ don ma k'a di maliyɛnw ma aw ma t'o sira fɛ o aw ka mɔgɔ faga aw ka CNT mɔgɔw de filɛ k'a fɔ minnu kan ka aw interpeller ka na aw sɛgɛsɛgɛ malidenw ɲɛna nin y'olu kumakan de ye tan Mamudu Awa Gassama bɔra ka ni ɲɔgɔn kumajugu jeli fɔ a don furadama ni CNT kɔnɔ Mamudu Awa Gassama ko a da la aw bɛɛ y'a mɛn ko CNT ka di ko wari bɛ yen baara tɛ yen wari fu ko bɛ yen k'a ka di a bɔra k'o fɔ aw bɛɛ y'a mɛn régime min nana jamana yɛlɛmali kama ani baara kama jamana kɔnɔ aw ni Ala ni kira cɛ o kan ka ni mɔgɔ façon to ye a ka tile kelen kɛ kɛnɛma aw ka bɛn le cerveau CNT kɔnɔ ko ministre y'a wele k'a kana so fila minɛ so min dabɔlen don minnu ye victime ye de la vie sociale Ala ma environnement diya mɔgɔ minnu na ni gouvernement kɛlen bɛ ka mɔgɔw ka hakɛw ta k'a fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ ka jɔli kɛ ka juru dɔw la u ka sara dɔɔni dɔɔni ka don a kɔnɔ bɛn le cerveau min bɛ CNT kɔnɔ min yɛrɛ kan ka ministre interpeller ministre sɔrɔla olu cɛla ni gouvernement kelen in kɔnɔ a ma taa ka bɔ yen fɔlɔ a b'an kunna hali bi ka bɛn le cerveau wele CNT mɔgɔ k'a kana logement sociaux fila minɛ aw bɛ ka mun de wɛrɛ la kalan ye mɔgɔ bɛ aw ka CNT kɔnɔ min wulila n'a da ye vis-à-vis ko fɛɛrɛ tigɛlen don aw fɛ ko ka na ni kɔgɔji ye ka bɔ Laginɛ ka na don Mali kɔnɔ aw ma bɔ ka kɛlɛ ko la aw bɛ ka taa n'o ye ko o régime sugu a n'a lafasabagaw ko maliyɛn bɛɛ ka sɔn olu ta ma o tuma an b'an faso jɔ ni nkalon ya o tuma an tɛ miiri sini na an tɛ miiri mɔgɔw ka hakili la Laginɛkaw yɛrɛ tɛ yɛlɛ a da nin na kɔgɔji ko ma k'an ma lagosi ya
o ben le cerveau kele CNT kono ambe avril de la bi ako di le 19 koni alan kira sonama ko Assimi Goïta côté ko terrain beta kay o terrain be bo sanfɛ ka cun arayi kan arayi yɛrɛ tɛ Mali la depuis indépendance arayi avant l'indépendance o arayi kelenw de dalen do ye fura t'olu la gare yɛrɛ tɛ yen sira barrelen terrain ye diɲɛ fan bɛɛ fɛ k'a ta Kulukɔrɔ fo Kidira sira tɛ terrain bolo terrain tɛ yen fɛn min tɛ yen k'a layidu ta jamanadenw ye ni bɛɛ kan ka soba min bonya ko bɛ kɛ sababu ye ka jamanadenw lakana députéw ladegi so kumaw bɛ ka bɔ yen hali bi aw bɛ ka bɔ ko ça va yɔrɔ jumɛn kan aw ni Ala ni kira cɛ ni de y'anw faso minɛ cogo ye ni fasoden bɛɛ sɔnna a ma ne tɛ n tɛ sɔn a ma ni régime nin ye nkalon tigɛ régime de ye ne b'a fɔ hali sini masakɛ fɛn fɛn dɔgɔyara fanga nɔfɛ Mali kɔnɔ yan a bɛɛ bɛ nin président in sɔrɔ mɔden de ye ni nin président in nin bɛ digi aw la aw de tɛ Maliden ɲumanw ye ni nin président ni Assimi dɔgɔyali de man di aw ye aw yɛrɛ ka intérêt kama aw ye den sugu min ye ne nana dɔn Assimi bɛ nkalon na a bɛ fɔ a ye a bɛ buruja pour que a k'a tulo dayɛlɛ a bɛ nkalon na a bɛ ka baara kɛ ni nkalon ye a bɛ ka baara kɛ ni nkalonmɔgɔw de ye a bɛ ka baara kɛ ni kalabanciw de ye a bɛ ka baara kɛ ni zɔnw ye Assimi bɛ ka baara kɛ ni tiɲɛnikɛlaw ye a bɛ ka baara kɛ ni nafigiw ye a bɛ fɔ a ye hali sini an bɛna si k'o la o tuma aw ye jɔn ye aw ye min ye n'aw tɛ sɔsɔ a y'a fɔ n ye kɛ a y'a kɛ to dɛ notification dɔw bɛ na n b'u checker parce que n kan ka bɔ nin kɔfɛ nin vidéo in kɔfɛ n kan ka bɔ ka taa ci dɔw ɲɛnabɔ yanni n ka taa baarayɔrɔ a bɛ fɛ régime nin ka bonya ni min ye a y'a fɔ an ye ils sont illégitimes ils sont illégaux le coup d'état est un crime mais ni maliyɛnw ye chance d'i ma pour que i ka coup d'état ka justifier n'i ma se k'a justifier an bɛ bɔ k'i rappeler ça c'est un régime lâche Assimi est un militaire lâche voilà Choguel ka chantage de Choguel ka ministre parce que Assimi est un lâche c'est un vrai lâche c'est un peureux fugariden yɛrɛ ala kali de b'aw kunna ko président Choguel nana bagabaga de Choguel ko a ma il est illégitime et illégal et il est indigne wa ka baara tɛ kɔlɔnsen ye k'a neni k'a dɔgɔya ka don sɔrasiw bɛɛ kun tout est devenu colonel au Mali a bɔra Choguel de da a y'o Choguel de ta k'o kɛ premier ministre ye c'est un lâche ne de b'a fɔ aw ye n tɛ bɔ n ka o kuma kan Abdou Niang n'o de ye fasoden juguya ye le président malien le président de la transition Assimi Goïta c'est un lâche c'est un peureux jitɔ de don musobakɔrɔ de don Choguel bɔra k'a don miseliwo fɛ bɛɛ ɲɛna yan k'a neni k'a dɔgɔya k'a buruja k'a ka régime lagosi o Choguel a y'o de ta k'o kɛ premier ministre ye pour que a k'a da de an bɛ ka taa n'o jamana ye wa depuis o Choguel sigira résultat t'a bolo maliyɛn bɛɛ b'a kalama ko Choguel t'a ka ministrew kalama o Assimi kelen in bɔra yan ala ni kira kama ko ministrew kana conseil des ministres la ça c'est un lâche o tɛ jamana jɔla ye président min bɛ fɛ ka jamana jɔ i tɛ kangari da ministrew nali baliya la conseil des ministres la depuis ala ye Mali sigi a ma deli ka kɛ hali siɲɛ kelen ministrew tɛ conseil des ministres chômé depuis ala ye Mali sigi nkalon ma deli ka tigɛ gouvernement baramɔgɔ fɛ baaracogo fɛ nin cogo in na a ma deli ka kɛ depuis ala ye Mali sigi a ma deli ka ni ɲɔgɔn gouvernement baarakɛbali nkalon tigɛla ye janburu gouvernement des incapables des lâches des gueulards dabadenw kɛlen bɛ ka jitɔdenw de ta k'u kɛ ɲɛmɔgɔ ye o de bɛ Mali kɔnɔ bi président ye jitɔ de ye c'est un lâche e ye président de la transition ye e nana jamana min labɛnni ma o gouvernement baarakɛlaw o ministrew e ka tila ka bɔ bɛɛ ɲɛna k'olu deli de k'u kana conseil des ministres la u ka chômeli dabila o ye mun jamana sugu ye e ka ministre tɛ se ka bɔ ka na kuma jama la ni kala ma kara la parce que a bɛ kuma min fɔ a bɛɛ nkalon o ministre kelen tɛ yen e président militaire tɔ e sigilen don e bɛ k'o baara lajɛ o bɛ ka taa ɲɛfɛ e bɛ ka tɔgɔ ɲini ni armée ka minɛn san de n'i ma armée ka minɛn san i bɛ mun kɛ a wari bɛ ka bɔ i fa kun ou bien i ba kun e ka wari de don wa anw ka wari de don faso wari de don Mali wari de don o de bɛ ka taa ka don minɛnw na e bɛ k'o tɔgɔ ta de k'e b'i sigi n'o ye président la Mali kunna
n'aw ye nin den sugu to ye aw ka avancer c'est que aw si tɛ Mali fɛ nin tɛ président ye Mali kan ka min mara nin ye fugari de ye Assimi Goïta ye fugari de ye a diyara o a ma diya o ye fugari de don mɔgɔ fagala de don Mamadou Awa Gassama de bɔra k'a fɔ bɛɛ y'a mɛn ko hali n'i y'a ye i b'a dɔn mɔgɔ fagala de don a tɛ se dɔ wɛrɛ la ni fagali tɛ ni Mali tun b'a dusukun na ale ye Kidali ye ni Mali tun b'a dusukun na ale ye colonel de ye ni Mali tun b'a dusukun na ale t'i sigi ka Mali to ni bolojugu ninnu kan nkalontigɛla jugu gansan kɛlen ɲɔgɔn kan don o don an bɛ segin a kan kelen kelen k'a fɔ aw ye u bɛ ka nkalon min tigɛ jamanadenw ye k'aw ka bɔ CEDEAO la dɛ a don ta a bɔ ta militaire de sigilen don ka mɔgɔw ka kuma lamɛn a bɛ k'o de ta kɛnɛma k'a bɛ baara kɛ n'o ye mɔgɔ jumɛn minnu tɛ Mali dɔn minnu ma kalan minnu ma yala minnu ma deli ka jɔyɔrɔ ta Mali ye minnu ma deli ka faso kumabɔ foyi la jɔn k'u bɛ tɛgɛrɛ fɔ ale kun ale tanubagaw dɔrɔn olu de ye maliyɛnw ye o ye mun président sugu ye o ye mun sɔrɔdasi sugu ye aw bɛ ka siran o ɲɛ ka bɔ ka tiɲɛ fɔ o ye an bɔra k'an kɔkɔ da régime minnu na a bɛɛ ka fisa ni nin ye munna an bɛ dɛsɛ ka bɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka nin daga bɔ an da la Choguel ka na k'u buruja 2 semaines ka fa wulu la tile 2 u ye Choguel ta k'o bila a sigiyɔrɔ la maa minnu fana bɛ se ka fa wuli Choguel la Choguel fana y'olu ta k'u bila yen olu fana bɛ se ka fa wuli mɔgɔw la Abdou Niang ninnu ɲɔgɔnnaw olu fana y'olu ta k'u bila u jukɔrɔ Mali filɛ nin ye maliden tɔw sigilen bolo bɛ da kɔrɔ u bɛ filɛli ni kɔnɔni la ko tiɲɛ tɛ f'u ye nkalon bɛ ka tigɛ bɛɛ ye sécurité bɛ minnu kun kan olu bɛ ka bɔ ka kule su ni tile ko armée ka présence t'u fɛ yen sɔrɔdasiw t'u fɛ yen u exposelen de don djihadistes bɛ se ka don u kan wagati bɛɛ il faut prévoir il faut prévenir au lieu d'essayer de guérir yanni ka wuli a nɔfɛ k'i b'a kɛnɛya a kun bɛɛ fɔlɔ a kana na an sigilen b'o de ye régime kɔnɔ bi k'a tɛ se ka fɔ ne b'a fɔ piyan ne tɛ Assimi fɛ bi a ba Assimi Goïta a ba les 5 militaires délinquants c'est des voleurs c'est des menteurs c'est des incapables c'est des injustes c'est des indignes c'est des incohérents c'est des lâches c'est des peureux ne i b'a de y'a fɔ o régime de b'an kunna voilà les 5 colonels cɛ kelen t'u la a bɛɛ lâche c'est très simple a bɛ bɛɛ ɲɛkɔrɔ donnez-moi une seconde aw bɛ kɛ to sɔgɔsɔgɔ kɛlen ka n tɔɔrɔ tile 2 in na trop aw yɛrɛ k'a lajɛ kɛ yɛlɛma de kan ka don na nin kan ka changer de nin man ka to yen a ka taa ɲɛfɛ ka burujalikɛlaw ta ka Mali côté civil kalifa olu la aw militaires bɛ wulila ka faso suɲɛ ka don armement na ka n'a yira mɔgɔw la armement min nafa t'a la kɛlɛ b'aw ni minnu cɛ char combat t'u bolo kan t'u bolo base t'u bolo marifa ɲɛnɛman t'u bolo avion t'u bolo radar t'u bolo aw taara marifaw radar avion a sugu bɛɛ san mɔgɔw kama minnu samara yɛrɛ t'u sen na rangers yɛrɛ tɛ dɔw sen na n'u ye aw minnu faga u b'olu ka tenue de don u la k'u ka samara don u bɛ duguma de marifa de b'u bolo ani muru aw bɛ avion san ni radar san de la n'aw y'a san n'a sera ka baara kɛ Kidali an bɛ tɛgɛrɛ fɔ mais pour le moment jɛnɛ bɛ wale min kɔnɔ bi jɛnɛ bɛ sira min kɔnɔ bi jatigɛ ni min kɔnɔ bi jɛnɛkaw ko kunun tɛnɛn k'u ma se k'u ka dɔgɔ sigi dɔgɔ ma ɲa depuis midi mɔgɔw yɛrɛ kɛra ka da ka u lamini village kelen wotoro ma don jɛnɛ kɔnɔ ko parce que armée tɛ yen protection tɛ yen bɛɛ jatigɛlen de bɛ yala kin kɔnɔ aw bɛ Bamakɔ aw lafiyalen bɛ Jinibere min na Muni min na Zamɛdu na Telefilɛ la Sarabata climatiseur kɔrɔ aw b'aw diya mais aw bɛ ka tɔgɔ ta ni jamanaden minnu ye k'aw bɛ ka taa faso nafolo don minɛnw na k'olu kisi olu bɛ ni kara la kɛnɛma hali sini nin ye régime ye sugu jumɛn ye
ni colonel ni mun colonel sugu ye an ka armée côté an be sega kan nafigi denw kana an tɔgɔ yala an kan tɛ armée ma an kan bɛ Asimi Goïta n'a tɔ cɛ 4 de ma ninnu ye mun fugariden sugu sigilen aw kunna k'aw bɛ siran ka bɔ ka kuma o ma aw bɔra ka régime bɛɛ kɛlɛ hali Musa Tarawele ka régime bɛɛ wulila k'a kɛlɛ mun de la aw sigilen don ka ni fugariden ninnu lajɛ u bɛ k'aw mara aw den filanw aw mɔden Mamadou awa Gassama Madougou a ko mɔgɔ fagala de don tiɲɛ dun de don bon ne iba ko galon tigɛlaw de don galon den tigɛlaw premier ministre yɛrɛ ye ɲɛna bɛ mɔgɔ dusu kasi ni Mali tɛ i t'a ye Choguel ɲɔgɔn den jugu bɛ taa ka kɛ premier ministre ye ko parce que a da ka farin kɛnɛma mɔgɔ bɔlɔn kɔnɔ mɔgɔ Jamil Bitar ɲɔgɔn opérateur économique tɛ Mali la bi à cause de Choguel par la faiblesse de Assimi Goïta an b'o de régime kɔnɔ bi ka fasoden tɔw kɛlɛ k'u la man kun jagoya dictature démocratique ni y'o de ye la dictature démocratique an b'o de kɔnɔ ta Choguel de y'aw ka kɛlɛkɛcɛ ye Choguel de ye premier ministre ye ni mɔgɔ haramunen ni galontigɛla jugu ni baarakɛbaliden fɛɛrɛ t'a kɔnɔ ka baara kɛ fɛɛrɛ b'a kɔnɔ ka politicienw kɛlɛ de fɛɛrɛ b'a kɔnɔ ka fanga ɲini fɛɛrɛ b'a kɔnɔ ka fanga dɔ dafiri a b'a ka fɛɛrɛ baara de la pendant que jamana bɛ ka jeni socialement baara tɛ ka kɛ jamana kɔnɔ gouvernement si tɛ ka baara kɛ ministre membre kelen tɛ yen min bɛ ka baara ɲuman kɛ k'a nafa bɛ ka don faso kun ko fasodenw bɛ ka nɛnakili n'a ye sɛnɛkɛlaw bɛ ka jɔrɔ u ka engrais ko la aw ko cogo di aw ko Asimi de ye cɛ ye a ka cɛya yɔrɔ a y'a yira an na a ye fɛn kelen min kɛ ko cɛ don aw da baarabadenw aw sigilen bɛ yen aw bɛ siranna hali ala ma taa tiɲɛ misi kara jarati k'a bɔ aw da k'a di jamanadenw ma aw dɛsɛlen b'o la Ben le cerveau bona wuli ko an bɛ Ben le cerveau ɲini ka kɛlɛ ni mun ye fɛn b'a bolo ni jɔn ye ne kɔni tɛ wa ne b'a kɛlɛ n'a ma diya mɔgɔ min ye bɔ i kan kɛlɛ n b'i jaabi ne ti ma bɔ ma ala o la parce que ne ta ye nin ye faso de nɔfɛ ko ye nin tɛ nafigidenya ye ka wari sɔrɔ maaw kun k'i sigi dabadenya la o fɛn tɛ ne ta ye Ben le cerveau bɛ ne ɲɛ ni fɛn nin a ye n'a yɛrɛ na aw fa n'aw baw ka sɛgɛn bɛ ka taa ka kɛ ka ɲamaden sara a bɛ ka bɔ ka galon tigɛ aw ye hali sini aw bɛ bɔ k'aw bɛ vidéo kɛ k'olu protéger aw y'u protéger mais an bɛ tiɲɛ fɔ a ye aw tɛ se k'o fana bali aw bɛ se min na ka bɔ nin min ka d'aw ye k'a fɔ mɔgɔ min ka d'aw ye ma aw bɛ se k'o de kɛ aw dan ye o de ye mais aw fa n'aw baw bɛ jɔnya la jɔnden bolo CNT kɔnɔ mɔgɔw aw ɲɛ b'u ka kɛwale la a bɛɛ zon a bɛɛ daba a bɛɛ galon tigɛ la gouvernement de ka jugu na CNT de ka jugu wa présidence yɛrɛ de ka jugu wa i t'a dɔn fo min ka wusa ni min ye tous sont en train de mentir pour affaiblir le pays galon min tɛ taa yɔrɔ jan an bɛɛ ɲɛ b'a résultat la su ni tile ni Asimi ye den ni yɛrɛ wolo don a kana ni kɔgɔji ye Mali kɔnɔ n'a ma na n'o ye a ɲɔgɔn ɲama den ma wolo maliyɛnw na fɔnba de ko ten ni kɔgɔji mana Asimi i ɲɔgɔn ɲama den ma wolo Mali kɔnɔ ne ka sira tɛ terrain kunkolo la ne ka sira tɛ logement sociaux la an k'olu bila kɛrɛfɛ depuis ala ye Mali da malidenw tɔɲɔlen don a marabagaw de bolo an b'o kɛlɛ de la hali bi san 60 kɔ tɛmɛnenw na fo bi an bɛ sigi cogo ɲuman ɲini de la an faso kɔnɔ u mana wuli dabadenya la ko Mali ye exemple ye Afrique kɔnɔ suɲɛli la wa nkalontigɛ de wa baarakɛbaliya de wa Mali bɛ ka wari joli la don Mali kɔnɔ bi a tɛ dabadenya dabila an da la an ɲɛ t'a la ni kɔgɔji mana Mali kɔnɔ Asimi i n'i fa aw ɲɔgɔn ɲama den ma wolo Mali kɔnɔ i kɛra i fa ye an b'o de f'i ma an b'i nɛni f'i bɔ so kɔnɔ ni kɔgɔji mana Mali kɔnɔ Asimi i ɲɔgɔn ɲama den tɛ yen ni e ka fanga ma bɔ ni kɔgɔji ye Laginɛ ka na n'a ye fɔ n b'a tɛ dɛ e Asimi ni e min sɔnna nin ma k'i sigi nin kan nin bɛ ka fɔ ça c'est pas un régime sérieux régime min bɛ ka kɔrɔta ni nkalon ye le président est d'accord avec bobodenya la dakarandenya la fɛn t'i kɔnɔ de ni kuma bɛ da k'a fɔ maliyɛnw ye a bɛ kɛ tan i kuma o kuma i bɛ nkalon de tigɛ en tant que président tu es sorti ici ka nkalon tigɛ maliyɛn bɛɛ ye le mois de carême ka garantie ta k'aw kɛlen ka mesures bɛɛ de bila en pied pour que gɛlɛya kana ye sunkalo kɔnɔ fɛnw ka nɔgɔya mɔgɔw ma a ye bɔ aw ka fɛn kelen yɛrɛ an na min da ka di régime gouvernement CNT u bɛɛ bɛ wonin da kɛlɛ de la u bɛɛ kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ wonin kɔnɔ ye aw ye mun den sugu ye aw de la ka nin ye fanga jumɛn na depuis Mali ko daminɛna ka taa nafɛnw kama sugu kɔnɔ ko parce que muso kelen pe bɔra k'a da lamaga mɔgɔ kelen pe
o y'a dala maga aw ko fɛn tɛ fɔ aw ka régime ma a tɛ fɔ CNT ma a tɛ fɔ gouvernement ma a tɛ fɔ militaire ma k'an k'an da de ka taa ni jamana ye an wɔsilen nkalon kan o ye mun régime sugu ye depuis aw t'a dɔn que c'est pas sérieux aw bɛ bricolage de la aw bɛ propagande de la ka maliyɛnw tɔ don dibi la aw b'o de la aw tɛ baara la tiɲɛ tɛ fɔ aw tɛ critiquer aw tɔgɔ tɛ fɔ aw bɛ se ka minnu minɛ olu bɛ taa kaso la aw tɛ se ka minnu minɛ aw b'olu lamɛn k'olu jaabi a ye ne jaabi aw kɛ o kɛ ka ne jaabi ne bɛ bɔ k'aw ta k'aw don ɲɔgɔn kɔnɔ ne tɛ siran aw ɲɛ ne mago t'aw dabara la parce que aw tɛ denw ye aw ye fugaridenw de ye depuis ala ye mali da ni ɲɔgɔn fanga fugariden ma deli ka sigi mali kunna a ma deli ka na depuis ala ye mali da ni ɲɔgɔn nkalontigɛla denw ma deli ka sigi mali kunna depuis ala y'an da an ma deli ka sogɛli ɲɔgɔn y'an ɲɛ la an ma deli ka ni ɲɔgɔn nafigiden ye ka bɛɛ ni bɛɛ fara ka denmisɛnninw kɔ don ɲɔgɔn na ka tɔnw tiɲɛ ka jɛkuluw tɔgɔ tiɲɛ ka fasodenw bila fili la ka nkalon tigɛ ka sɔrɔ i tɛ ka baara kɛ i ka prémature mana ni nafolo ye ka don i faso kun o maloya t'a la sɔrɔsikɛ sɔnnen don ma parce que a sirannen u kana ju gɛn ka bɔ a ka fauteuil kɔnɔ a dogolen bɛ Kati ni Kulubali ni ɲɔgɔn tɛ maa si t'a siyɔrɔ dɔn k'o ye président den ye o dignité bɛ min fugariden président jitɔ président baarakɛbali sannikɛla i tɛ dɔwɛrɛ la sanni kɔ mercenaires bɛ san marifa bɛ san avion bɛ san radar bɛ san e kɔni bɛ k'a san mais e tɛ ka fɛn na don jamana kun Asimi Goyita e ye mun den sugu ye e ye mun président sugu ye aw tɛ foyi ye faso ɲamadenw kɔ ka présidentya karaba i bɛ nin de kɛ wajibi président ni e kun ma kɛ président ye ala t'i ɲininka mɔgɔ minɛta kun tɛ yen o bingani de kun bɛ yen cɛkɔrɔba san 70 ni kɔ kan presque 80 a bɛ ɲini k'o sɔrɔ âge la aw bɛ se ka taa bi olu de kan aw ye binganikɛlaw de ye e ye mɔgɔ fagala de ye i n'a fɔ Mamadu Awa Gassama y'a fɔ cogo min Asimi tu n'es rien qu'un criminel. Le Mali est dirigé par un président criminel aujourd'hui. Le monde entier doit regarder en face la vérité. Il faut vous en prendre à ce régime, pas à la population. Venez aider la population. Ils sont en train de mentir. Nyama dem sojugu de fomba batar ni sigilembe. Ko Malika bo imola, Malika bo CEDEAO la, Malika bo Union européenne atado ali Union européenne remi. Malika bonna, Malika bonna, Malika bonna. E nyamoko dem sojugu de, Malika boni bela mune be ebolo kadi malima fugarde. Eni fani ba au de la kamunya mali fomba. Malika bo bela. Malika bekele. Maliki tege bo Côte d'Ivoire tege ki tege bo Sénégal tege ka bo Burkina tege ka bo betege. Maliki siga kele nyama de nkotende. E fomba. C'est que n'yagate n'te fo ifima n'incla la vidéo là de mettre ibakama parce que mec a chauffé tu es en train de m'énerver t'as qu'à bon la partie mon fils de bâtard que tu es n'incla la vidéo là mettre ibakama fomba foyer Mali ibe fait Mali ka ke chugo mi afoyer anga boni bela anga tege boni betege anga boni jekulu bela munde be Mali bolo ka ereta opi kodon bali din avec la ki kanto aka kuma konnana ina foni dunta minnu bɛ don Mali kɔnɔ ko o wajibiyalen don anw kan jɔn de y'a wajibiya anw kan fɛn jumɛn de wajibiyara k'a la don Mali kɔnɔ n ko maliyɛnw de bɛ taa san kɔfɛ ka na n'a ye k'a feere maliyɛnw ma kalanbaliden kodɔnbaliden Asimi fugariden sigilen don président la a bɛ ka nin kumaw de lamɛn nin bɛ ka don maliyɛn kalanbaliw de tulo la mɔgɔ jatigɛ nkalontigɛ sababu jugu ɲini min k'a di an faso ma ka an magoya an kɛrɛfɛ jamanaw bɛɛ ye an bɛ tila ka nin bɛɛ conséquence ye kɔfɛ de u ka nin baara jugu ninnu yana u ka baara kɛ ka wari la don aw faso la aw bɛ ka bɔ dabadenya de la k'aw faso coron k'an ka siniɲɛsigi de gɛlɛya ma ninnu effet bɛ na kɔfɛ de nin kumaw bɛ ta k'an jaabi n'a ye sini de bi tɛ fo n b'a dabaden sugu ninnu bɛ jamana min CNT kɔnɔ Mamadu Awa Gassama ɲɔgɔn bɛ CNT minnu kɔnɔ Ben le cerveau Amina ninnu ɲɔgɔn bɛ min kɔnɔ Salifu Bilenninw bɛ CNT sugu min kɔnɔ et Asimi en tant que colonel militaire kana fangata pour libérer ton pays tu es assis avec des bâtards tu discutes les vrais sujets du pays avec au lieu de boire avec des mensonges des menteurs des mal élevés des incapables des gens qui travaillent pas des voleurs Asimi Goyita tu es leur président et vous voulez qu'on se taise nanya nine ndadi mboto samprenga mfaka kenema ntendadi ayen de ke ka présento régime min kaw sanaw tay aw wilolu no feni argument munni ambo kelne ta kaw yere segere aw ka corriger walma aw ka jujenge anga do
façon in te to aw bolo aw ka tiɲɛ. Ça c'est trop lâche de ta part Assimi Goïta. Ne tigɛrɛ la a bɛɛ ni Ala cɛ ne tigɛrɛ la k'an bi kɔfɛ. Ne ma deli k'e ɲɔgɔn sɔrɔ a si fugariden ye ka jamana si mara Mali kɔnɔ. Vidéo man minnu bɛ ka tɛgɛrɛ fu k'u b'i kɔrɔta u bɛ k'i nɛgɛn de. I ye fugariden de ye a bɛɛ ni Ala ni kira cɛ Assimi. Tu n'es rien qu'un lâche, un peureux. Wallahi de Ala ye. C'est pas comme ça on dirige un Mali. Le Mali que nous connaissons, le Mali que je vois, ce n'est pas comme ça qu'on le gère. Assimi Goïta. Et tu le sais très bien, avec des civils menteurs, des gens qui n'ont rien dans la tête, aucune expérience. Et quel mec a un façon de boulot, lâche que tu es, et tu es assis, tu regardes ça. Un criminel comme toi. C'est la France qui est en train de tout gâter, quoi. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que la France attend pour dégager ces menteurs, ces malhonnêtes, ces voleurs, ces incapables. La France doit venir en aide à la population malienne actuellement. Le peuple du Mali a besoin plus que jamais de la France aujourd'hui. Ils n'ont qu'à venir dégager ces lâches-là. Ils sont en train de voler l'État et aller payer des armements et se glorifier avec. Pendant que le peuple continue à souffrir. Avec une façon de faire le soin. Quand on taboie là, quand on todo maramafeona, quand on a la télévision, quand on a une ninaï. On te kakelekenaï. Walde on be nyanina tchenchenka au bolo kelela. Anga soldat be peut-être alou balo tuko eremaimbi. Ou be condition mina tse ka lakali ka sababu ke awi ou be kalon tege déa la façon de on da baraba déa la des lâches comme vous. Le Mali a besoin de la France. Voilà. Ne ba fo bi ma fo sini. Hassan Diakité fena ga bonga page kono I commandé yen I kari bade. Le Mali souffre aujourd'hui. Et le Mali a besoin de l'aide de la France. On a besoin de l'aide de la CEDEAO au Mali. Que la CEDEAO ne prête pas attention à ce qu'ils disent ces lâches menteurs-là. Ils ne sont pas le peuple. Voilà. C'est les défendeurs d'un régime lâche qui parlent de cette façon. Ils sont mal polis, mal élevés à l'adresse de la CEDEAO, à l'adresse de la francophonie, à l'adresse de tout le monde. On en a marre. Franchi yɛrɛ ka an minɛ k'an don bɔgɔw kɔnɔ o man sa an ni minnu yɛrɛ ye sin kelen min olu k'an ta k'an turu bɔgɔw kɔnɔ an sigilen b'o de la bi Mali bɛ se ka mun kɛ CEDEAO la le Mali peut quoi contre la CEDEAO CEDEAO dugu jumɛn bɛ yen min man sa ni Mali ye bi aw bɛ dabadenya ni nkalontigɛ la CEDEAO dugu jumɛn bɛ yen bi min su man sa ni Mali ɲɛnɛma ye a y'a kelen yira an na aw bɛ fugaridenya kan fɔ la. Président fugariden sigilen do aw kunna marifa san na marifa kolon san avion kolon san radar kɔrɔ san manamanafɛnw sanni nafa tɛ fɛn minnu na. Nous ne sommes pas en guerre contre une autre armée. Nous sommes en guerre contre les civils armés. Minnu ye école de guerre kɛ minnu ye militaire instruction sɔrɔ minnu ye militaire kalan kɛ minnu ye formation militaire kɛ olu de bɛ terrain kan contre les gens qui n'ont jamais vu un fusil avant cette guerre là. Aw tɛ stratégie si dɔn olu minɛ cogo la bɛ fugaridenya boliboli la kungo kɔnɔna duguw ni ɲɔgɔn cɛ terroriste yɔrɔ ka jan yɔrɔ minnu na u ka base bɛ yen de wa n'u donna base kɔnɔ u tɛ bɔ base de protéger len don population protégée len tɛ et vous voulez nous forcer à accumuler ces mensonges là aussi an t'o kɛ o an n'aw tɛ kelen ye o tɛ kɛ fo ka diɲɛ wuli an b'u pousser de u ka bɔ ka cɛya kɛ aw bɛ taa avion ni radar san senangolon kɛlɛkɛlaw de kama. Nous bou 5 ans, mobili ni moto, mobili gansan, des voitures civiles et des motos de rien du tout. Moto mounou te se ka 100 km ke. Essence ko problème ni tchela. Embargo bouka, fembe bouka, mais ouwe ka aou kele. Aou ka tam binen sans récit de fait. Contre ces gens-là, les affamés de la brousse. Aou te se ka tout mine comme chien. Tchefarinko de do, marama fen kote. Dusuko de do, marama fen kote. Hakili de do marama fen kote kariya de do ka jɛ ningo de do sinon marama fen kote marama fen min b'aw bolo bi a tɛ ni jihadiste ninnu bolo mais aw tɛ se k'u latunu aw tɛ se k'aw to galontigɛ la aw tɛ se tant qu'aw ma tiɲɛ fɔ population ye tant qu'an tɛ tiɲɛ dɔn min bɛ terrain kan tant qu'an t'a dɔn aw b'aw si kɛ ni kɛlɛ la a tɛ ban. Parce que nous, yɛrɛ damaw de b'a la ka ɲɔgɔn kɛlɛ u tilala aw la o ni armée y'u diya kuma o kuma u bɛ surprise kɛ k'u ka fagata faga ka taa
anw sago tɛ o mais o de bɛ ka kɛ armée de bɛ k'i dogo sanfɛ sisan yɔrɔ bɛɛ kɛra avion ye dugumana bɛ tole mɔgɔw bolo minnu ma sɔrɔsiya kalan minnu tɛ se marifa kɔrɔ kungo b'u la u bɛ ka kɛlɛ kɛ ni système ye c'est un système lâche il faut utiliser les mêmes systèmes pour les attraper aw dɛsɛlen b'o de la ka jigin u nɔfɛ dugu ma ka tila k'aw sigi dugu kɔnɔ k'u kɔnɔ mais n'a y'aw sigi yɔrɔ min ye n bɛ kɛ sunɔgɔ yɔrɔ ni temi yɔrɔ ni sunguruntigɛ yɔrɔ ye u bɛna bara aw la k'aw faga tiɲɛ ye nin de ye aw tɛ se k'aw sigi k'aw ɲɛ wagalen to ka jamana in protéger aw tɛ se parce que ɲɛmɔgɔ jugu de b'an kunna u ka instruction man ɲi k'olu tun bɛ défense de kɔnɔ fɔlɔ u bɔr'o la u bɛ attaque de la sisan ça aussi c'est un mensonge c'est pas vrai hali sini aw bɛ défense de la aw sigilen don k'u kɔnɔ n'a y'a mɛn k'u ye tiɲɛni kɛ yɔrɔ min aw bɛ kɛ ka avion fa ka wuli ka taa yen ka taa baga mɔgɔw ma k'u bɔnɛ u ni na ko armée tue les civils n'o kuma de digirila Abdou Niang c'est ce que l'armée a fait c'est ce que l'armée continue à faire et c'est la vérité ce que racontent ces chefs militaires c'est du mensonge Abdou Niang ni bɛ se k'o kuma ni bɛ se ka taa terrain kan k'o contraire yira n na taa nana ye sinon jeunesse président y'a fɔ a da la surɔ n bɛ kɛ ka page kan a ma dogo a y'a piyalen bɔ k'a di bɛɛ ma armée bɛ jɔ yɔrɔ min na bi jɛnɛ kɔnɔ ce n'est rien c'est zéro u t'a dɔn u bɛ attaquer don o don jɛnɛ bɛɛ ja tigɛlen de bɛ ka circuler jɛnɛ kɔnɔ u bɔra k'o de fɔ jɛnɛkadenw de y'a fɔ Abdou Niang va sur le terrain i k'o contraire ta i ka na yanni k'i tɛgɛ ɲɛsin anw ma sinon arasa kɔni tɛ n t'a dɔn arasa mana ban ka mɔgɔ dɔw jaabi tile kelen ou bien n'a ni dɔ ye ɲɔgɔn jɛ dɔɔni dɔrɔn o tigi bɛ sin ka tourner ka bila a compte la o bɛ bɔ ka n'i sigi fatɔdenya kan fɔ ni nkalon tigɛw la u tɛ dɔgɔ wɛrɛ tɛ b'u da ka ɲini ka arasa sɔsɔ arasa tɛ ka kuma militaire kan yɛrɛ wa a tɛ ka hali a yɛrɛ kɔnɔna ta bɔ k'a di mɔgɔ wɛrɛw ka observation mɔgɔ wɛrɛw ka kɛwalew an'u ka baarakɛtaw arasa bɛ ka bɔ k'olu kumakanw ta k'a jouer ka tila k'u ka walew lakali mais kɛlɛbaga wɛrɛ t'aw la ni arasa tɛ aw tɛ se ka kɛ arasa Abdou Niang e tɛ se ka kɛ arasa ye parce que e bɛ yɛlɛma don o don bi i b'o kɛ nin côté in na sini i bɛ taa i ba nenibagaw fɛ yen i ni Buba Fane bɛɛ ye kelen o la n'o de fɔ Buba Fane daba y'a dabila ko e bɛna ko dɔ kɛ Afrique kɔnɔ ko bɛɛ bɛ n'o ye o kuma sugu ninnu dabila i ka bɔ i ka na an ka kɛlɛ kɛ an k'i to yen i ka don yɛrɛ waso ni yɛrɛ fɔ dabila k'i to la dalakan min bɛ bɔ i da barika tɛ k'a la kɛlɛ kɛ kan tɛ bi an mago bɛ kɛlɛkɛlaw de la ni min y'i yɛrɛ ta ka t'i kalifa burujalikɛlaw la an bɛɛ y'a laban ye Buba Fane taara Dani fɛ yen Abdou Niang i y'a ye min bɔra a la bi Dani ni Buba Fane cɛ bɛ cogo min e ɲɛ b'a la a t'u si bolo da la bi anw de bɛ se k'a minɛ ka segin a kan tugun k'a ladon k'a jɔyɔrɔ kɔrɔ d'a ma n'a y'a baara kɛ mais tant que i bɛ ka bɔ de Buba Fane k'i b'i yɛrɛ de waso i hinɛ bɛ ne na quoi e Buba Fane mun de b'e bolo diɲɛ kɔnɔ e kunkolo in kɔnɔ kuma sugu min bɛ ka bɔ i da mun de bɛ bɔ e ɲɔgɔn mɔgɔninfin e ɲɔgɔn kunkolo kɔnɔ k'o bɛna Afrique bɛɛ nafa k'an k'an sigi k'o kɔnɔ o tuma fɔra e baara t'anw na ou bien a fɔra an ɲɛ t'i la ni manamana kan fɔ dabila i ka na an ka fara ɲɔgɔn kan an ka baara kɛ un point un trait an tagafan bɛɛ ye kelen ye bi mais i bɛ k'a kɛ comme si c'est personnel i mana kuma ɲuman fɔ pour défendre le pays ou bien pour dénoncer ce régime lâche i bɛ tila k'i disi gosi na i b'i yɛrɛ waso ten. Ça c'est quoi ça? Il faut laisser Boni Djodjoukou Inkono anti-dontan. C'est pas comme ça que tu étais en 2018, 2019, 2000. Ne t'idontan. Ne filen do ima Buba Fane. Boni Keleskou kono. Bo personnel kono. Bo no ka soro tiena itaye maliko yi. Bo personnel kono yere to yi. Faut iti bolo. Tu n'es rien, Johnny te faut yi. Ame ka nyini jamana dempede. Ante ka an yere nyini ka an yere toko nyini. Kani yɛrɛ bila o mɔgɔ sugu fɛ bɔ a kɔnɔ i kana an k'an faso kisi o de ɲinini fɛ n'i pɛrɛla kɛlɛ kama i bɛ ne ka nimero dɔn n'i pɛrɛla kɛlɛ kama i bɛ n sɔrɔ cogo dɔn i bɛ na an bɛ kɛlɛ kɛ an y'a ta yɔrɔ min an y'a bila yɔrɔ min an b'a ta ye ɲɔgɔn fɛ an bɛ taa n'a ye mais n'i tɛ s'o la fo kana bɔ k'i yɛrɛ de lakali ce n'est pas la peine sansiti n'i ka vidéo filɛ n'i y'a début lajɛ dɔrɔn i bɛ kuma ɲuman kelen fɔ filanan dɔrɔn ne bɛ page la tɛmɛ ka bɔ yen n tɛ se k'i filɛ tuguni à cause de ce que tu dis. Arrête d'être rancunier quoi. Fais le black koffe pour que anga jamana in kisi quoi. Ni teso la te ka sra fe. An won me arasa ka directive nyɔgɔn de kan. Min bɛ bɔ arasa da exactement o tɛna na bɔ n da fɛ. A bɛ wale minnu kɛla exactement n tɛ n'o kɛ. Mais n bɛ n yɛrɛ fɛnɛ t'a dilan a ta kɛrɛfɛ. O ye fanga dɔ de ye ka jamanadenw dilan kibaruya ani k'u kisi kunnafoni jugu tali ma k'u b'u sigi n'a ye. Mɔgɔ si ka n'i sigi ko Mali ba sigilen do bi nkalon de do arasa bɛ k'o de yira a ka sira fɛ ne fɛnɛ bɛ k'o kelenw de yira n ka sira fɛ
ayo ɲɔgɔn kɛlɛ kɛ aw yɛrɛ ka sira fɛ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɛfɛ yen on n'est pas obligé ka na an da don micro kelen na ka kuma bɛɛ n'i ka kɛlɛ kɛcogo de don jamana bɛ taabolo min na bi fasoden ɲumanw kan ka wuli ka tiɲɛ fɔ fasoden yɛrɛ yɛrɛw ye minnu bɛ yɛlɛma ma kɔnɔna tiɲɛ kan n'a fɔra k'an k'an sigi sanga ni waati kunfinw de bɛ na u da yɛlɛ anw da kan ni nkalon ye k'a sɔrɔ faso dun bɛ nkalon na ko bɛɛ ka sɔn o ma aw bɛ kunun kuma jumɛn an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka maliyɛnw tɔw la kunun u k'a faamu minɛcogo min b'an bolo nin an tun tɛ ka nin makɔnɔ nin fanga in bolo nin fanga in kɛlen bɛ ka nkalontigɛlaw de sigi ɲɔgɔn kan u ka bɔ k'u mabalima ni nkalon ye kɔgɔji bɛ nalen dɛ terrain kura bɛ nalen dɛ an ye nin avion in san dɛ an ye nin kɛ tan dɛ an y'a don tan an y'a bɔ tan mais an ye nin wari ladon an tulo t'o la an ye nin nafa in ladon faso kun bi an ye nin de kɛ nin gouvernement ye nin de kɛ nin régime ye nin de kɛ anw ɲɛ t'o la faso kɛlen ka nin de boloda an bɛɛ ka hɛrɛ bɛ fɛn min na o dɔ de baara daminɛnen filɛ an ɲɛ t'o la an ɲɛ tɛ chantier la mali ye an ɲɛ b'u yɛrɛ tɔgɔla sow de jɔtɔ la mali kɔnɔ an ɲɛ b'u la sarabaw de tali la ka bila u yɛrɛ kun u parler u lafiyalen komi n y'a fɔ cogo min u bɛ mɔni duman min na u bɛ jinibere sumalenw min gilasi tɛ kɔ tigɛ u la u ka courant tɛ tigɛ ni courant tigɛra groupe ɲɛnamaw b'u bolo dulokiba kuraw b'u kan na u bɛ mobili climatiser kɔnɔ an ɲɛ b'o de kɛlɛ la u bɛ k'o de kisi u tɛ ka mali kisi u tɛ ka malidenw kisi k'aw ka bɔ an k'o de kɛlɛ kɛ an ka tiɲɛ f'u ye ko Asimi ye jitɔ de ye u bɛ ka mabalima ni nkalon ye a bɛ ka sɔn a ma fɛn fɛn bɛ ka kɛ ka Asimi mabalima bi a bɛɛ ye nkalon ye mais a sɔnnen don a ma k'i sigi n'a ye cɛfarin tɛ sɔn o ma cɛfarin tana ye nkalon ka da la cɛfarin tɛ sɔn hali tɛgɛrɛ ka fɔ a kun a yɛrɛ ɲɛna aw sigilen bɛ aw bɛ ka nkalon ta k'a kɛ birifini ye k'a b'a biri malidenw kan ka an na da de an bɛ kunun ka bɔ sunɔgɔ la ka sɔrɔ jamana ma taa yɔrɔ si an bɔra yɔrɔ min an bɛ yen de k'an ka wuli k'o kɛlɛ kɛ aw bɛ wuli n'aw dabara ye aw de bɛ sugu ɲɛ ne tɛ sugu ɲɛ ne mago foyi tɛ président criminel la Mamadou Awa Gassama ye kuma ban pewu Asimi Goïta k'i ye mɔgɔ fagala de ye wa i tɛ se dɔwɛrɛ la ni mɔgɔ faga tɛ hali ni maa min ye o b'a dɔn k'i ye maa fala de ye Mamadou Awa Gassama a ka nin kuma in na ne b'a fo kosɛbɛ an b'a fo nin kuma in na tiɲɛ lakika de don président min b'an kunna bi ale de ye Bube Mayiga faga pour que tiɲɛ kana wolo Choguel ni Asimi de ye Bube faga pour que Bube ka kumaw tiɲɛw kana bɔ u y'a détruire u y'a condamné à mort k'a bila ni kaso jugu in na bana ka juguya furakɛyɔrɔ kana k'a la ni Bamakɔ kɔnɔna tɛ fura tɛ bana min na Bamakɔ kɔnɔ k'a digi k'a la don saya da fɛ dɔɔni dɔɔni k'a nimatɔrɔ k'a faga k'a bɔsi a ka denbaya la k'a bɔsi a muso la k'a bɔsi a denw na k'a bɔsi a balimaw la k'a bɔsi anw na minnu y'a kanu kɛnɛma kɛrɛfɛ maliyɛn tɔw bɛɛ n bɛ kuma aw bɛɛ de tɔgɔ la ninnu ye nin de kɛ u ye Bube lasiya faga de Choguel i jija i ka sa premier ministre ya la kana bɔ a la i jija fanga nin kana dafiri fɛnɛ i jija ni fanga kana dafiri ni fanga dafiri la mɔgɔ fɔlɔ min bɛ taa lahara e Choguel don i jija dɛ i ye Bube faga i k'a bila i hakili la tu as tué ton frère tu as osé Choguel Mayiga tu as osé tuer Bube Mayiga Soumaïla Bube Mayiga a to i hakili la il est sous la terre mais sa mémoire règne parmi nous ici. Nous allons continuer à lutter pour l'apparition de la vérité. Tu as tué les jeunes gens devant la mosquée de Mahmoud Dicko Choguel en complémentarité avec Asimi Goïta. Vous avez tué les enfants et vous êtes au pouvoir aujourd'hui avec le mensonge. Vous êtes des criminels. Ça c'est un régime dictatorial, un régime de mensonge. L'histoire retiendra. Le peuple du Mali ne va jamais oublier ce que vous avez figé aux Maliens. Antenyenako. Ayo wale jugu minta ka shori Maliens na. Maliens tenyenako. A fodon te bio ne de dakateli. Mais ni bena le kofe. Mo bena ni page tourner. Aw ka ke wale depuis demain ou ye fangata fobi. Aw ye wale munke, wale tchejugu, ngalontige, kalabantia, manipulation, populisme. Choueli, aya fin fait que ni bɛ bilan bɛ ka dilan aw kɔfɛ ka taa plus aw bɛ ka avancer plus maliyɛnw bɛ ka fara ɲɔgɔn kan maliyɛn dan tɛ aw ye aw tɛ se jamana kɔrɔ aw tɛ se ka jamana in labaara a barika t'aw la a ŋaniya t'aw la a se t'aw ye a wale t'aw bolo aw ye zonw de ye aw ye nkalontigɛlaw de ye aw ye dabaw de ye Asimi ani Choguel Mayiga ne i b'a de y'a fɔ depuis aw ma wolo Mali bɛ kɔlɔlɔ la
ni aw nana tɛgɛrɛ fɔra aw fɛnɛ kun i n'a fɔ a fɔra tɔw kun cogo min tɔw ye san sɔrɔ yanni bɔ ka k'u kalama aw depuis aw don fɔlɔ maliyɛnw bɛ siga la ani jatigɛ ni jɔrɔ aw nɔfɛ ko aw ka dɛmɛ anw fɛ hali bi tagalen ɲɛfɛ a bɛ jɔ Choguel tu es un criminel toi tu es pire que Assimi mais Boubeïta e bɛ ni bo kelen kɛ Choguel Maïga tu vas chier tu es le premier ministre le plus détesté le plus contesté le plus haï le plus repoussé, le plus rejeté, le plus vomi premier ministre du monde, c'est Choguel Maïga. Choguel Maïga, Malien tu fais. Tu le sais très bien. Maman, ni be fanga wajibiya ko mɔgɔw yɛrɛ bandila hali ye cogo la ka da I ka kumakanw fɛnɛ kan hali k'a da o ma I yɛrɛ k'a dɔn labanko jugu de bɛ ɲɛ Choguel tu vas mal finir. Tu as trahi beaucoup de personnes. Choguel Maïga, tu as fait du mal à beaucoup de Maliens. Tu as trahi le peuple du Mali. Tu as trahi la démocratie. Tu as trahi les hommes politiques du Mali. Tu as trahi tes vrais camarades. Tu as trahi ceux qui ont essayé de te donner une chance. Tu as trahi la jeunesse malienne. Tu as détruit la jeunesse. Choguel Maïga, tu vas finir mal. Et l'aventure maï. Et Minda Malika. Et Choguel. Nyama Deon de Bigo. C'est où tu m'as le politologue. Le politologue de New York. Il m'a fait que Choguel de Iga Mogoya. Ala de di cɛ de a bɛɛ quoi a bɛɛ ni Ala cɛ il y a faux profil ta ka bɔ n ka page kɔnɔ ɲama de Dani nunu ba kamalen Dani ye olu caman de bɛ ne ka page kɔnɔ tɛ de bɔr bila la yan ni fɛnɛ Dani sunkurun dɔ den ya Sékou Tounkara e kan ka ni ne ye Sékou Tounkara ni ne ye parce que déjà malien bɛɛ b'a dɔn ko Fati la Ntaro ye Tounkara jamu in sɔrɔ cogo malien bɛɛ b'a dɔn k'i ye ɲamaden de ye ni ne ye I bɛ don I ka so kɔnɔ k'i yɛrɛ pendu dɔrɔn très simple I b'i pendu dɔrɔn I b'i yɛrɛ lafiya n'a fɔra k'e ka vidéo de bɛ ka circuler e de bɛ ka IBK tanu président ma deli ka IBK ka wale ɲɔgɔn kɛ armée ye président ma deli ka IBK ka wale ɲɔgɔn kɛ baarakɛlaw ye président ma deli ka IBK ka wale ɲɔgɔn kɛ dɔgɔtɔrɔsow ye président ma deli ka IBK ka wale ɲɔgɔn kɛ écoledenw ye e Sékou Tounkara e de vɛsɛlen bɛ ka bɔ ka nin fɔ bɛɛ ɲɛna wa mɔgɔw tulo b'e la bi ne t'a dɔn mɔgɔ sugu minnu bon kɛnɛmadenw de b'i lamɛn c'est ça le problème o caman de bɛ Mali la c'est par milliers masa t'u la o ma deli ka masa sɔrɔ olu de dalen do I la olu de bɛ t'i lamɛn dalenya kama k'u dalen do I la minnu fa ma kɛ Mali ye u ba ma kɛ Mali ye olu de bɛ t'e lamɛn mɔgɔ nafantanden o de ka ca an cɛ la o de kɛlen ka kɛlɛ in gɛlɛya an ma o bɛ taa e den sugu lamɛn e de bɔra yan ka IBK bɔn ka kɛ lɔgɔma ye k'a di maliyɛn bɛɛ ma I tilala ka bɔ k'a kɛlɛ o kɔfɛ ka tila ka bɔ k'a tanu o kɔfɛ ka tila ka bɔ k'a kɛlɛ I y'a kelen kelen bɛɛ kɛ siɲɛ fila fila Sékou Tounkara I nana Assimi kɛ ten I ye bandaw kɛ ten ka tila ka na Assimi kɛ ten e kan k'i yɛrɛ ɲininka I ni Ala ni kira cɛ e ye halala ye I ni bobaramugu ne ma dɔn an ka n bɛ nin cɛ in tɔgɔ bila n bɛ vidéo bila yan quoi an bɛ ɲɔgɔn ta siɲɛ wɛrɛ quoi Abdou Niang bienvenue dans ta nouvelle famille an b'i ɲɛ I b'a bokum ne b'i ɲɛ a bɛɛ ni Ala cɛ n b'i ɲɛ hali n tɛ hésiter t'i fa neni t'i ba neni mais I bɛ n sɔrɔ I ɲɛ n b'a yira maliyɛnw na I ye den sugu min ye parce que anw tɛ armée jugu ye armée jugu ye e de ye nkalontigɛla ni nafigiw olu de bɛ ka fara ɲɔgɔn kan aw de bɛ laban ɲɔgɔn bolo les hypocrites les indignes du pays aw de bɛ ka laban ɲɔgɔn bolo aw de ye indignes ye aw de ye armée jugu ye Abdou Niang I bɛ ka fara olu de kan ni ne e fɛnɛ I b'i ka page jigin dɔrɔn I b'i da de I ka don silamɛya la I k'i da de a banna mais I tɛ se nafigiya b'i veine na de c'est dans ton sang an ɲɛ b'o de la e ye nafigi de ka hali vidéo manu bila ɲɔgɔn na technique b'e bolo I bɛ nalen n'o de fɛnɛ ye mais komi dɔw bɛ yen Mali b'u hakili la dɔw bɛ yen a b'u dusu la dɔw bɛ yen a t'u hakili la a t'u dusu la o bɛɛ bɛ ka vidéo kɛ bi n'an karila ɲɔgɔn na don min bɛ bɔ a la I bɛ n'a mɛn e ta Abdou Niang à partir d'aujourd'hui ne tɛ e jate Mali jɔlibagaw fɛ n bɛ fɛ I k'o bila I hakili la fɔlɔ ça c'est très clair donc n bɛ k'i ka action tɔw de ma kɔnɔ sinon Mali jɔ wa n b'a dɔn e fɛnɛ e ta tɛ Mali ko ye bi e bɛ tɔgɔ de ɲini e bɛ jama de ɲini I yɛrɛ ye k'i ma balima dɔrɔn Facebook sanfɛ I b'o de ɲini mais I y'a mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min bɛ filɛ ni Mali vidéo man bɛɛ ye n'o ye Dani de Paris ye bienvenue dans la famille de Dani I kɛra Dani fa kelen ba kelen ye bi Ala k'aw kan bɛn
ala k'i ni bɛn le cerveau kan bɛn Abdul Niang ni tiɲɛ don ko y'a mɛn i kulo la ko ministre a bɔra bɛn le cerveau da fɛ ko ministre dɔ y'a wele k'a kana logement sociaux fila minɛ ni tiɲɛ don n'o ka sɔrɔ i y'o mɛn ni y'a mɛn mɔgɔ wɛrɛ m'a f'i ye bɛn da de y'a fɔ bɛɛ y'a mɛn ni ko bɛ taa fara o bɛn sugu kan i bisimila ne t'i bonya tugun fo kan sa bɛn de ko a y'a fɔ a da la a y'a ta k'a coron Asimi de kan na sɔrɔsi min bɛ sɛbɛ kɛ n'a bɛ Mali fɛ n'a bɛ fɛ ka Mali dɛmɛ a tɛ baara kɛ ni nkalon ye n'o ye tiɲɛ ye ko Asimi Goïta ko terrain kura ditɔ don Kayi ma Abdul Niang ni ye journaliste ye ko ye tiɲɛ ye ko bɛ tiɲɛ de fɔ Mali ko la ni dalen don nin kuma in na n'o de kama i tuguru kɔ tu es le bienvenu dans leur famille n'i b'a dɔn k'u bɛ nkalon na ni kuma fila dɔrɔn o kan k'i ban ka tugu kɔ sira si fɛ hali ka taa sira fɛ min ka surun la maa minnu don o don wale dɔ bɛ b'u la min b'a yira maliyɛnw na k'u bɛ nkalon na ni Abdul Niang ko k'e bɛ t'i jɔ olu de kɔkɔrɔ ala k'i ɲuman se i tɛ ne i b'a ka bonya kɔnɔ tugun ne t'i wele ko n b'i avertir na privé la parce que ça c'est capital kɛlɛ selen don yɔrɔ min Mali coronnen de don ni nkalon ye Mali b'a denjuguw de bolo an mago bɛ mɔgɔw de la minnu bɛ bɔ ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ bi an ka ɲɔgɔn faamu mais bɛ bɔ de ka nkalon da anw na ka tila k'i tɛgɛ ɲɛsin anw ma k'an ye fasoden jugu ye armée ka sira fɛ i y'a fɔ tan nin fɔcogo de la donc an bɛ ɲɔgɔn na taa n'i ka kɛlɛ ye ala k'i dɛmɛ ok sunkalo bɛ ban an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sunkalo bɛ ban an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ne t'a ɲini ka mɔgɔ lajigin ka bɔ Facebook kan mais min ka di n da ye n bɛ se k'a f'i ma de foyi t'a bali ne tɛ se k'i lajigin ka bɔ yan ne ma n'i layɛlɛ yan wa ne nan'i sɔrɔ yan voilà ne nana i n'i ka nkalon sɔrɔ yan ne nana i n'i ka hypocriteya sɔrɔ yan ne nana i n'i ka nafigiya sɔrɔ yan ne nana i n'i ka yɛlɛma yɛlɛma sɔrɔ yan aw den damadɔw bɛ yen aw ye danni de pari ka namugula sogow de ye a ma ɲama den maliyɛnw na ka tɛmɛ aw kan aw de b'a bolo bɔrɔ kɔnɔ Abdul Niang Buba Fane ani Baba Cabral aw de bɛ danni bolo ka d'a kan aw ye den sugu min ye aw nɔfɛ mɔgɔw dusukasi de b'u la sanga ni waati don o don n'an y'an disi gosi n'aw ye dugu bɛ jɛ aw b'an yɛlɛma ka fɛn dɔ yira an na an sigilen tɛ ni min ye aw ɲamaden ninnu de b'a bolo bɔrɔ kɔnɔ danni et puis jama ɲini système de don aw b'u bolo o de kama kɛrɛfɛ danni sago de bɛ aw la n'u ka filɛta dɔgɔyara ni sujet tununa u la dɔɔni ni sujetw diminuer la ni ko ɲɛnaman tɛ yen danni b'a bolo don bɔrɔ kɔnɔ n'a bɛnna ni Buba Fane ye a b'o ta o tulo ma ka bɔ k'o lasigi a b'a fa n'a ba nɛni k'a lajaba cogo min ka d'a ye nkalon kan a bɛ bɛn n'a y'a bolo cun bɔrɔ kɔnɔ n'a bɛnna ni Baba Cabral ye a b'o fɛnɛ ta a tulo ma k'o fɛnɛ lasigi a b'a fa n'a ba nɛni cogo min ka d'a ye a bɛ bɛn a b'a bolo cu a bɛ bɛn ni Abdul Niang ye a bɛ fɔɔnɔ i ɲɛda kan a b'i la gosi n'i ka yujuratɔya ye u ni jɔbalaw u y'o ye k'i ye yujuratɔw de ye mais i b'olu de fɛ bi mais i y'u ka jɔn de ye aw mɔgɔ saba Buba Fane yɛrɛ ta de digilen don na ni bɛɛ ta ye ni sera k'i sen da dugu ma an bɛ se k'e kɛ ka baara kɛ an nɔfɛ mais bɛ ka taa ni min ye waso jalan min b'e la an bɛ to danni bolo a ka dɔɔni da ka tulu ni kɔgɔ la ka foronto sunsun i kan bɛ danni bolo o de la Buba Fane Baba Cabral bɛ ten Abdul Niang bɛ ten danni sago de bɛ aw la aw kɛra jama kumasuludenw de ye aw kanubagaw ni nimisa de don don o don u b'u yɛrɛ ɲininka yala u ka continuer k'aw supporter ya don o don aw de kuma bɛ bɔ aw da min bɛ mɔgɔw kumasuli et puis aw ma mɔgɔ ye aw bɛ taa min tanu mɔgɔ min bɛ aw tanu fo danni Facebook bɛɛ a ɲɔgɔn tɛ yen yapaden manamanakan fɔ la a tɛ yen a tɛ yen fatɔdenya kan fɔ la kuma kalan ta mɔgɔ min t'a ɲɛ dɔn a ma kalan a tɛ école ko kalan ma a tɛ français phrase kelen dɔn aw minnu ye dɔɔni kalan ka dɔɔni ɲini aw yɛrɛ aw faso yɛrɛ kɔnɔ ka kɛlɛ kɛ faso kɔnɔ ani faso kɔ kan aw ka faso ye aw de bɛ nin den sugu ka bila la ala k'aw dɛmɛ a la nin b'a yira de k'a k'aw sanni aw ye hali masaw sira fɛ aw de b'aw masaw lagosi mɔgɔ wɛrɛ tɛ aw masaw lagosi aw de nɔ don maa min bɛ k'aw masaw lagosi o maa kelen don min y'a diya a ka bɔ k'aw tanu i ni kuma n'o ka sɔrɔ aw bɛ nkalon na o de ka di aw ye jama kumasuludenw de ye aw mɔgɔ saba Abdul Niang Buba Fane ani Baba Cabral aw kanubagaw bɛ baara la dɛ ne yɛrɛ delila k'aw bɛɛ kanu ka tɛmɛ mais bi non ne n'aw tɛ classe kelen ça c'est pas la même chose aujourd'hui
non bi kɔni alhamdulillah rabbil alamina ne tɛ jitɔ ye ne tɛ aw ɲɔgɔn ye ne tɛ boli ka taa n kalifa mɔgɔ la ko parce que a bɛ n ba nin n bɛ siran a ɲɛ a ye n ba nin ka tɛmɛ n bɛ taa to a ta la pour que a kana segin a kan ne t'o kɛlɛ la maa o maa n'i ne ba nin ba b'i bolo n bɛ bɔ n b'i ba sama ka na n'a ye réseaux sociaux kan n b'a neni cogo la i bɛ nimisa pour que a ye ne neni n b'i ba waraka k'a d'i ma n b'a i ba kɛ pièce détachée ye ka ta k'a d'i ma maa o maa n'i ne ba nin ne b'i ba neni hali n'i ma ne ba nin n b'i ba neni kuma tɛ n'i nana n ba neni mais aw fugaridenw aw de bɛ k'aw baw di neninikɛlaw ma parce que i bɛ girin ka d'u kan bi i yɛrɛ dun b'a dɔn i tɛna to u ka jɔ kɔnɔ i bɛ bɔ yen i bɛ taa dɔ wɛrɛ i bɛ taa fan wɛrɛ fɛ a bɛ bɔ a bɛ n'i ba lajaba o bɛ bɛn i ma aw de ye dangaden yɛrɛ yɛrɛ o ye walahi de ye ala ye maa o maa b'a ba sama k'a di danni ma o de ye dangaden yɛrɛ numéro 1 Buba Fane ni Baba Kabira ni Abdou Niang aw de don ni ne ye danni ye k'i tanu ka sɔrɔ a n'i kɛlɛla kunun dɔrɔn ne b'i ka dangadenya de ye parce que a bɛ komi i nana ka nkalon tiɲɛ de d'a ma depuis ala y'a dan a ma kɛ tiɲɛ sira kan depuis ala ye danni dan a ma kɛ tiɲɛ kɔ aw b'a dɔn fɛnɛ a bɛ fɛn fɛn supporter a ma ɲi kuma min a bɛ arasa supporter arasa kun ma ɲi aw bɛɛ b'a dɔn arasa kun bɛ fili la o kuma bɛɛ wulila arasa nɔfɛ a tora ka o nkalon o kɛlɛ in na fo ka n'a bila sira ɲuman kɔnɔ danni buruna ka bɔ a kɔ immédiatement don min a y'a décider ka sira yɛrɛ ta min ka ɲi fasodenw ma k'an ka yɛlɛma nati an kɛwalew la nin de ye ɲuman ye an tun bɛ min k'a man ɲi k'a ka juguman dɔn k'i ba la k'a bila ka ɲuman sira ta o don danni farala ka bɔ a la aw de nana baro o danni na bi aw bisimila dans la famille de Ben le cerveau aw ni ce jɔnkɛ ka du kɔnɔ nkalontigɛ maloya tɛ mɔgɔ min na maliyɛn bɛɛ ɲɛna ka tɔgɔ ta k'a di tiɲɛli fanga ma n'o ye Ben le cerveau ye aw bisimila Ben ka cour kɔnɔ Abdou Niang ala ye yen de k'aw sutura yɔrɔ ye an b'a bɔ ɲɔgɔn na tagalen ɲɛfɛ inshallah ala ka Mali kisi ala ka maliyɛn bɛɛ kisi jɛnɛkaw ala k'aw kisi le secrétaire général de la jeunesse de Jɛnɛ ala k'i kisi Seni Jɛnɛpo Mete Mopti kɔnɔ ala k'i kisi ne ka welewele Manganba ala k'aw bɛɛ kisi Mopti kɔnɔ ninnu de ye kunnafonidilaw ye ninnu de bɛ k'u ka vie risquer ka kumaw lakali bɔlɔlɔ kan min bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ se u ma mais tiɲɛ de don fo ka fasodenw kunnafoni u bɛ k'o wale de kɛ an b'u fo ka ala deli a k'u kisi ka hijabu da u kan ala kana basi se u la sinon nin tɔ ninnu ko tɛ ala k'an kisi rasta ala k'i yɛrɛ kisi k'i kisi fasoden juguw ma ala k'i kisi nin fanga jugu in ma i ni ce i ni baraji i ka baara la i ni ɲɔgɔnna minnu bɛ bamakɔ kɔnɔ bi n'u bɛ ka kɛlɛ kɛ maliyɛnw ka faamuyali sɔrɔ u ka tiɲɛ dɔn u ka bɔ nin fangajala in kɔ nin jagoya fanga min bɛ mali kan bi ala k'a ban ala kana ninnu sutura yarabi ala k'u bolo jugu segin u yɛrɛ ma ala ka maa bila u la min b'u daga bɔ an da la ala ka nin régime nin ta ka bɔ yen maa min kɛra sogɛli sababu ye yarabi ala kana lafiya fa sadon maa o maa ye sogɛli sababu daga sigi anw da la ala kana yafi ma asimi maliyɛnw tɛ yafa i ma sogɛli tali la ka kɛ anw ka premier ministre ye ka jamanadenw kɔ don ɲɔgɔn na ka jamana gouvernement bila baarakɛbaliya la ka ministre de la justice bila a bɛ kuma santé problème de kan fugariden sigilen bɛ bamakɔ prison centrale bɛ yen walidenw bɛ minɛ ko jugu la kɔnɔ minnu kan ka minɛ olu bɛ liberté la minnu man ka minɛ olu bɛ kaso la maaw bɛ ka fa kaso la ni ministre dangatɔ den de sigilen don k'i pari a bɛna kuma an ye fɛn wɛrɛ de kan finance de kan a bɛna kuma an ye corruption de kan a tɛ kuma an ye justice kan mali justice a bɛ sira jumɛn kan ninnu sigilen don procureur Touré de ye ministre ye en réalité o procureur aigri le procureur menteur le procureur corrompu le procureur criminel le procureur insolent Daba procureur Touré mɔgɔ nenna i baarakɛ ɲɔgɔn ba nin salle kɔnɔ juge yɛrɛ ɲɛna président de tribunal yɛrɛ ɲɛna k'i wulila k'i baarakɛ ɲɔgɔn ba nin i ye marifa bɔ a kama e procureur Touré e bɛ n'i jɔ k'e bɛ mɔgɔw minɛ bi ba neni na ba neni gansan neni gansan mɔgɔ minɛtaw bɛ mali kɔnɔ aw ye mun den sugu ye mali bɛ dilan kuma jumɛn mais an bɛ nin lutte kɛ procureur Touré minnu bɛ siran o ye minnu b'a kɔnɔ o ye fantandenw ye ne b'i dɔn bɛɛ la den de ye mɔgɔ nɔgɔlen den ɲɛfin den ne b'i dɔn o de ye gawaden tu es aigri tu es malhonnête tu es injuste procureur Touré tu n'es rien qu'un malhonnête toi aussi il faut profiter de ce régime là ni régime sugu bɛ yen aw den sugu ka tɔgɔ sɔrɔ de kama donc e kɛlen k'i ka bâton ta nɛninikɛlaw de kama i yɛrɛ ba bɛ nɛni i tɛ se ka fɛn fɔ mais i yɛrɛ bɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛnɛ ba nɛni mais e yɛrɛ tɛ se ka minɛ pourtant dossier bɛ yen
a sɛbɛnnen don a kɔnɔ k'i ye marifa bɔ i collègue dɔ kama a sɛbɛnnen don a kɔnɔ k'i y'i collègue dɔ ba nin tribunal salle kɔnɔ e ye daba den de ye procureur Touré toi tu n'es rien qu'un sale chien Belladé va te laver aigri c'est un procureur aigri et malhonnête o de bɛ ka fantandenw nasiran k'u jatigɛ Bamakɔ kɔnɔ a bɛnnen don fugariden dɔw ma n'u bɛ kuma ko procureur Touré bɛ yan lâchiden sigilen don a kɛlen bɛ k'a yɛrɛ gonfler parce qu'on n'a pas de président il y a pas de régime c'est des lâches c'est des peureux qui gouvernent le Mali a k'an bɛn salut à vous tous.